Donc k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ Manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ Manden kɔ ka Kana Balaba k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw ɲɛna émission n'o ye kolonkalani ye an bɛna daminɛ an bilala retard la dɔɔnin a bɛ faamuya parce que an dɔgɔninw tun bɛ direct la donc olu an tun bɛ k'olu lamɛn donc an b'olu bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo k'aw barikada donc bi comme an bɛ retard la an b'a daminɛ dɔɔnin donc minnu degelen don sufɛ baro la aw kana jɔrɔ ni bi ta banna sufɛ an bɛ su in na an bɛ tila ka baro kɛ donc kolonkalani an bɛna daminɛ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada k'a fɔ bi kɛlɛ an bɛ don kɛlɛ kɔnɔ joona donc bi an bɛ kuma jumɛn kan fɔlɔ an b'a daminɛ ni jamana ye an bɛ jamana ta mun n'i ko ko mun de mankan bɛ anw fɛ yen bi Mali kɔnɔ i y'a bɛɛ tiɲɛ parce que foyi ɲuman tɛ Mali kɔnɔ foyi ɲuman tɛ Mali kɔnɔ kibaruya parce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ ɲuman t'an bolo mais an jigi bɛ ɲuman kan mɔgɔ bɛ se ka kɛ i y'o faamuya wa bi ka gɛlɛn an ma mais sini Mali ta t'o ye dɛ bi ka gɛlɛn sini ka gɛlɛn kunu kun ka gɛlɛn kunna sini kun ka gɛlɛn c'est à dire an t'a dɔn an bɛna an jigi da mun kan parce que tubabuw sariyaw don ni mun sigira o sigira donc ça faut k'o wulili kɔnɔ est-ce que nin ye masakɛ ye masakɛ mun n'an bɛna kɔnɔ a yan'a wuli kuma cɛ an bɛ jɔrɔ mun de la fɔlɔ an kasange ye parce que an bɛ jɔrɔ mun na Maliko la an bɛ jɔrɔ de parce que c'est à dire ne yɛrɛ de ɲɛ t'a tagacogo la a tagacogo dun t'a bolo bon président Ibrahim Boubacar Papa Noël ka kuma tɛ faamu Pigeon Voyageur Keita a ka kuma tɛ faamu ka kɔrɔ bon o ye discours dɔ kɛ aw tilala tuguni ka taa protection ka taa protéger don da la bon fɛn mun bɛ mɔgɔw protéger mɔgɔ minnu bɛ kuma yɛrɛ n'u ka kuma bɛ faamu ni protège b'olu da la mɔgɔ t'olu ka kuma faamu surtout mun ka kuma tɛ faamu ka kɔrɔ ORTM fana sɔnna tuguni o fana ka conseillers tilala ka sɔn u ka tila ka taa protège don a da la ka na kuma IBK kɔni ye protège don a da la a kumana mɔgɔ si ma foyi faamu il fallait appeler chinois bon comme chinois tɛ Mali la maintenant mɔgɔ min bɛ se ka kan mun ni chinois kan ka surun dɔɔni u tun bɛ sinafɔ dɔw wele soit mianga dɔ donc olu bɛ na IBK bɛ ka mun fɔ k'a interpréter parce que IBK ye sɔgɔ mɔgɔ ma foyi faamu ya ala ka inshallah mun bɛ faamuya protège b'a da la mɔgɔ m'o fana faamuya donc franchement aw bɛ protège bɔ a da la ka yɔrɔ désinfecter ka sɔrɔ ka distance don aw n'a cɛ a ka kuma mɔgɔw k'u tuloden jɔ aw b'a dɔn a ka bamanankan tɛ faamu ka sɔrɔ protège t'a da la a ka tubabukan tɛ faamu ka sɔrɔ protège t'a da la a ka anglais o tɛ faamu ka sɔrɔ protège t'a da la aw bɛ tila ka taa protège dɔ IBK da la tuguni k'o ka kuma a kɔni nana dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ fɔlɔ n'i bɛ ka radio jouer ni bandi yɔrɔ dɔ ye facile an ma foyi faamuya donc maintenant bi dossier mun b'an fɛ yen bi ko si ma ɲi mais an b'a bi ta daminɛ mun na an b'a daminɛ Mali problème ba coronavirus y'a sɔrɔ problème mun bɛ yen Mali ɲagamini o ye Mali tilaliko ye Mali tilaliko o fangaba dalen don jɔnni kan o ye sɔrɔdasiw ye Kidali sɔrɔdasiw ka ko ani Mopti sɔrɔdasiw gendarmew policiers olu de ka ko b'an na sɔrɔdasi ko b'an na koyi président ko an k'o to yen i y'o faamuya wa président ko an k'o to yen généraliw Mali généraliw Mali sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ Mali gendarme ɲɛmɔgɔ Mali kɛlɛkɛcɛ ɲɛmɔgɔ Mali polisi ɲɛmɔgɔ Mali eaux et forêts ɲɛmɔgɔ franchement an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw ka baara nafa foyi ma ye a nafa ma ye ka da mun kan parce que l'homme à la place qu'il faut Musa Tarawele ninnu y'o de kɛ Moribo Keyita y'o de kɛ i y'o faamuya wa et mun ye Mali armée créé a ma créé ka sɔrɔ a ye général ye dɛ ala tun tɛ commandant ye ok ka tila ka Faransi gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ ala ma kɛ commandant ye Sumaworo a y'o faamuya wa donc a y'a kɛ k'a dalen don a yɛrɛ la bon généraliw bɛ anw fɛ yen y a pas de problème et Idriss Déby o bɔra ka généraliw jɔyɔrɔ yira anw na k'a yira aw bɛɛ la Idriss Déby américains ka généraliw bɛ généraliya kɛ i y'a faamu chinois ka généraliw ye généraliya kɛ français ka général an b'u ye u bɛ na ka na anw ka dugu bɛɛ mara k'a k'u sago k'u ka ci o de ye généraliya ye maintenant anw yɛrɛ ka dugu kan
anw ka jamana kan général ko kuma ko mɔgɔ tɛ se k'i da don la n'i ko général ou bien i ko sɔrɔdasi jɔ cɛnin dɔ bɛ bɔ ne denmisɛnnin teri don Tijo ne t'a dɔn ne de bɛ Mali sɔrɔdasiw former n t'a dɔn Mali sɔrɔdasiw ni mun bɛna kɛ général ye n'a sɔrɔla ni contrat dɔ de bɛ kɛ e n'o cɛ je sais pas mais sɔrɔdasi ko in i tɛ fɛ an ka fɔ ne b'a fɔ ok parce que ni da tura sɔrɔdasiw la dɔrɔn i bɛ wuli ka fan bɛɛ kɛ kuma ye ni mun ma ɲi an b'o fɔ ok on est tous des Maliens i droitlen don i ka Facebook kan an droitlen don an ta kan ok n'an bɛ ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn bonya ni sɔrɔdasi mun ma ɲi nkalon tɛ ka da mɔgɔ si la ok Tijo voilà sɔrɔdasiw bɛ anw fɛ généraliw bɛ anw fɛ IBK a ye généraliya a y'a di dɔ ma ok coup d'état dɔ bɔra ka u bɔra ka coup d'état kɛla dɔw minɛ y a pas de problème o y'u ka baara ye kɛ mais ɲininkali mun bɛ kɛ mɔgɔ mun bɛ se ka coup d'état kɛlaw minɛ c'est un général mais général mun bɛ se ka coup d'état kɛlaw minɛ est-ce que o général est-ce que o tɛ se ka wuli ka taa Mopti minɛ Mopti Bamakɔ Mali ye Bamakɔ don coup d'état ka kɛ Mali la ka coup d'état kɛbagaw minɛ o enquête ka kɛ o information ka sɔrɔ olu kɛbagaw ka minɛ félicitations mɔgɔ mun sera ka Bamakɔ coup d'état kɛlaw minɛ est-ce que o bɛ dɛsɛ ka Mopti sécuriser il faut qu'on se dise la vérité un vrai général c'est pas à Bamako seulement Mali bɛɛ de ko don ou bien Mopti ma se ka sécuriser i y'a faamuya wa donc Amadou Koufa bɛ Mopti i y'o faamuya wa Soumaïla bɛ Mopti Jadisou bɛ Mopti o ma se ka sécuriser Amadou Koufa o ma se ka minɛ coup d'état kɛlaw minɛna Soumaïla o ta yɔrɔ ma dɔn coup d'état kɛlaw minɛla Soumaïla o tununa coup d'état kɛlaw ka coup d'état kuma o ma se ka tunu donc mais an b'o général ɲininka sisan félicitations i y'a faamuya IBK i tɛ IBK ka général o i ye maliden bɛɛ ka général de ok i tɛ Bamakɔ général o i ye Mali kurukara bɛɛ de général ye ok n'a ɲagaminen don yɔrɔ min na un vrai général u bɛ a demander ka taa yen de i y'a faamuya wa anw ka nord a ɲagamina français ka généraliw de nana dɛ français ka intérêt menacé la u y'u ka généraliw de bila ka na vrai ou faux américains u ka généraliw de bɛ na o y'o faamuya u taara ka taa Bagdad ɲɛnabɔ Idriss Déby étant un général a ma dan il est général il est président mais Idriss Déby yɛrɛ wulila i n'a fɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa ka base sigi Mopti est-ce que étant un président ka jɛ palais kɔ étant un président ka jɛ ka y'a fɔ ka jɛ Guilikiba kɔ étant un président ka jɛ Kilimu kɔ étant un président parce que Idriss Déby o b'a nacogo dɔn Idriss Déby nana mugu ni kisɛ de la ok il a dit et il a fait maintenant aw minnu ye général ye parce que mɔgɔ Bamakɔ bɛɛ diminen don policiw kɔrɔ bɛɛ diminen gendarmew kɔrɔ bɛɛ diminen don sɔrɔdasiw kɔrɔ bɛɛ diminen don généraliw kɔrɔ maintenant sisan nɔ pour que ka se k'o camoufler n'aw ye coup d'état dɔ kɛ aw yɛrɛ la ka tila k'o coup d'état kɛlaw minɛ polisi delila ka coup d'état kɛ jamana jumɛn na depuis Afrique dugu mun ni coup d'état kɛra ka tɛmɛ Afrique dugu bɛɛ kan Guinée Bissau policiw ma deli ka coup d'état kɛ depuis Ala ye diɲɛ da policiw ma coup d'état kɛ donc ni policiw n'a taara polisi kɔrɔ dɔw minɛ k'olu ye coup d'état kɛ y a pas de problème maintenant sisan nɔ jɔnniw de fana bɛ Amadou Koufa mais n'i bɛ kɛ général ye i y'a faamuya wa a ye kalan daminɛ i y'a faamuya Prytanée militaire la aw bɔra yen aw nana Kulukoro aw bɔra yen aw taara jamana wɛrɛw la aw taara Kidali la mais maintenant ne bɛ fɛ k'aw ɲininka n'i ye Mali plan bɔ k'a bin o tuma na Mopti kori t'a kɔnɔ wa Mopti kori bɛ a kɔnɔ aw kana se ka taa nord la aw kana se ka taa Kidali an k'a fɔ sa ko français b'aw ni Kidali tɛ américains b'aw ni Kidali tɛ i y'a faamuya wa mais Mopti fana est ce que Mopti ɲɛnabɔli est ce que o bɛ G5 Sahel ko kun bɔ Mopti ɲɛnabɔli est ce que o bɛ 4-5 Sahel kun bɔ Mopti ɲɛnabɔli est ce que o ni France kow fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la pourquoi aw tɛ se ka wuli ka taa Mopti sécuriser pourquoi aw tɛ se ka patrouille ba kɛ pourquoi Mali général dɔ tɛ se k'i kale k'a fɔ ko ne bɛ Mopti ko ɲɛnabɔ mais aw tɛ se k'o kɛ ka da mun de kan san dɔ la i y'o faamuya wa Mali sɔrɔdasiw taara ka taa Niger dɛmɛ Musa Tarawele ka tile la u taalen Niger dɛmɛ i y'o faamuya wa parce que Mali de tun ye puissance ye i n'a fɔ Idriss Déby Tchadiens bɛ mun kɛ mɔgɔw tun bɛ Mali sɔrɔdasiw de minɛ olu de tun bɛ taa ka taa mɔgɔw bɔ bolo la
Mali ka sɔrɔdasiw taara Niger i y'a faamuya wa ka taa Niger dɛmɛ mais sɔrɔdasi 50 u y'olu ta porté disparu u ma ye i n'a fɔ Sumayila ko bɛ cogo min na u bɛ k'a négocier u bɛ k'a négocier i y'a faamuya wa Karim Kisima Dukara i y'a faamuya wa Kisima ko Musa Traoré ma k'u ka voté conseil des ministres la k'ale bɛna taa ka cɛw nɔfɛ ko ministre tɛ président tɛ ko sɔrɔdasi ninnu ye u b'ale de ka commandement kɔnɔ k'a bɛ taa ka sɔrɔdasiw nɔfɛ ka na ko n'u ma sɔn ko a diyar'u ye n'u ma sɔn k'u b'a sɔrɔ yen u y'a voté a taara i y'a faamuya wa a tatɔ a ni Cogoro taara i y'a faamuya a ka cɛ 50 a taara u nɔfɛ ka na hali gari ma mɔgɔ kelen kunkolo wagasi a nana n'a ka cɛ 50 ye olu de tun ye sɔrɔdasiya ye parce que jamana mana kɛ diɲɛ jamana o jamana jigi bɛ sɔrɔdasi dɔ kan n'i donna Côte d'Ivoire n y'a faamuya wa n'i k'u ma k'u dalen don sɔrɔdasi jumɛn na n'u ma f'i ɲɛna Ahmed Bagayogo bɛ yen n'i k'u ma k'u dalen don sɔrɔdasi jumɛn na n'u tun ma f'i ɲɛna ko Ibe Ahmed Bagayogo i y'o faamuya wa u b'a f'i ɲɛna sa belebele Ala ka hinɛ la u kɔni u bɛ se ou bien u b'a f'i ɲɛna Lance Roquette Begere soit u b'a f'i ɲɛna Cobra c'est-à-dire i bɛ cɛ denmisɛnnin fitinin a san 7 u bɛ se ka cɛ 12 tɔgɔ f'i ɲɛna u ka jamana sɔrɔdasi la u jigi dalen don mun kan n'i donna Sénégal n'u ma f'i ɲɛna Ndiaye u ma fɔ Faye u ma f'i ɲɛna ko Tan u kɔni bɛ cɛ 10 f'i ɲɛna n'i taara Burkina u bɛ cɛ 10 f'i ɲɛna n'i taara Guinée n'i donna Guinéenw bɛ cɛ 10 tɔgɔ f'i ɲɛna denmisɛnninw n'a mɔgɔkɔrɔbaw n'i donna Mali la ko sɔrɔdasi jumɛn bɛ yen n'u dalen don a la bilahi talahi denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw u b'a f'i ye ko ATT i b'a fɔ ko o kɔfɛ yɔrɔ u b'a f'i ɲɛna ko ATT n'i tilala k'u dalen don jɔn na n'u ma f'i ɲɛna ko Cogoro Ala ka hinɛ la u b'a fɔ Kisima c'est-à-dire u t'u dɔn quoi jamana jigintan u t'u dɔn jamana sɔrɔdasi tan denmisɛnninw t'u dɔn parce que u faw dalen t'u la walasa k'a f'u ɲɛna anw kɔrɔbayara o y'a sɔrɔ anw faw dalen don Musa Traoré la anw kɔrɔbayara an fa dalen don Karim na anw kɔrɔbayara an fa dalen don Kisima na anw kɔrɔbayara an faw olu kun dalen don Sila la i y'a faamuya wa mais bi denmisɛnninw dalen don jɔn na rébellion ko daminɛla aw commencera ka na mun fɔ mɔgɔw ɲɛna DJ Dako o bɛ taa gulɔ min ni dugu la DJ Dako a ko ni su kɔrɔ o ye bɔbɔ de o bɛ taa min gulɔ min ni dugu la fo ka taa DJ Dako bɔra Bamakɔ fo ka taa DJ Dako se États-Unis mɔgɔ ma dɔn a ye dugu mun libéré mɔgɔ ma dɔn a ye fu gɔtɔ an bɛ bɔ la aw nana ni muso dɔ ye o ni kalasini bɛ yala la mɔbiliw kɛrɛfɛ aw nana ni muso dɔ ye o ye école de guerre de kɛ dɛ nin muso in non nin ma ɲi dɛ nin école de guerre de kɛ dɛ nin ni américains nin kɔni Pecos ni Trinita Jango ne nin y'a ci a bi nun kɔnɔ nin ni commando Arnold Schwarzenegger kɛlɛla o muso in an y'o ni kalasini ye yala la depuis o ni kalasini min ka yala depuis absent tɛ i kunna faut qu'on a absent que ikuna les dernières lettres de l'alphabet français W depuis on m'a créé faut qu'on a W créé fou goto ok ame bo o la tuguni aw nana ko Jawara la ka mɔgɔ ɲɛnama man ca ka kɔrɔ jango a famalama i y'a faamuya wa aw nana ko Jawara nana k'a to yɔrɔ min na halisa Jawara bɛ yen an bɛ bɔ ko kalama aw nana ko dɔ ko aw nana ni dɔ fana ye tuguni i y'a faamuya wa ko coup d'état maliden bɛɛ k'i kuloden jɔ a la an tɛ coup d'état ko la i y'a faamuya a ye na ni Sumala ye dɔrɔn général bɛɛ bɛ Bamakɔ mais Mali kɔnɔ en tant que mun bɛ se baara mun na o ma d'o ma Mali kɔnɔ cɛ bɛ cɛ ɲɛ Mali kɔnɔ cɛ bɛ cɛ kan Mali kɔnɔ cɛ bɛ Idriss Déby kan Mali kɔnɔ cɛ bɛ américains ka sɔrɔdasiw kan Mali kɔnɔ cɛ bɛ français ka sɔrɔdasi kan Mali kɔnɔ cɛ bɛ bi bi na mun ka farin ni Damɔzɔn ye cɛ bɛ mun ka farin ni Sikaso Bameba ye cɛ bɛ mun ka farin ni Bitɔn Kulubali ye o cɛ bɛ balola Mali kɔnɔ pourquoi aw b'a kɛlɛ a ka baara la pourquoi aw b'a kɛlɛ ni kɛlɛ ale bɛ kɛlɛ de fɛ i n'a ko a bɛ taa kɛlɛ la pourquoi aw tɛ se ka mɔbiti ko d'ale ma an k'an to a ka lajɛ o ye cɛ jumɛn ye o ye Mali jigi kelen ye o ye cɛ jumɛn ye o ye Mali galaka kolo ye o ye cɛ jumɛn ye o ye Mali bulonda kelen ye o ye cɛ jumɛn ye o ye Mali so bulon camancɛ jiri o ye jɔn ye a bɛ fɔ o de ma ko Elhaji Gamu manden cɛ ni manden muso Elhaji Gamu Kadhafi depuis Ala ye Kadhafi da Kadhafi kun dalen tɛ Libyɛnw na ne y'a fɔ aw ɲɛna ka kɔrɔ a bɛ san 5 bɔ bi n ko Kadhafi ka kɛlɛkɛcɛw parce que Kadhafi ka kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ siran Kadhafi ɲɛ
olu de kun ye Mali suraka nunu ye. Suraka nunu ye malien denw de ou bien depuis Modibo Keita ya faamuya wa aye sɔrɔdasi fɔlɔ minnu bila ka taa rebellion na o sɔrɔdasi ninnu sigira yen u ye den minnu sɔrɔ yen nɔ o den ninnu u tɛ dɔwɛrɛ dɔn sɔrɔdasiya kɔ o den ninnu olu de kɔrɔbayara u ye formation kɛ u recrutera Mali armée la mais komi n'i bɛ nord la a bɛ contrat signé a bɛ taa Kadhafi fɛ yen mais est-ce que tu vas avec État malien comme des mercenaires. Donc, olu de kumbe depuis Aladin Clé, olu de kumbe depuis Kadhafi yɛrɛ génie olu de kumbe. Donc, olu fana cɛla cɛ kelen bɛ n'olu yɛrɛ fana ko cɛ in k'o ye jɔn ye o de ye général Gamu ye. Idriss Déby na ko fɔla ko ale tɛ se ka na dugu la fo n'a kɛra kɛlɛkɛminɛn ko ye sinon Gamu bɛ dugu min na ale Idriss Déby t'a dɔn a bɛ na yen cogo min na. Kadhafi ye Idriss Déby ka jamana attaqué ya fama wa a attaquement na cɛ mun kun bɛ ka troupe commandé o de kun ye général Gamu ye o général Gamu bɛ balo la général Gamu a b'o jateminɛ an bɛna kuma dɔɔni o général Gamu de kan mais i bɛ ka e kelen don k'i sen da Gamu kan Gamu depuis ala ye Gamu da ni Gamu mɛna kilimu kɔrɔ pali b'a minɛ ni Gamu mɛna so pali b'a minɛ n'i ye Gamu sigi kilimu kɔrɔ ka tile 3 kɛ sayi jɛ b'a minɛ i y'a faamuya wa Gamu tɛ nin dɔn Gamu bɛ mun dɔn o ye kɛlɛ de ok général Gamu i y'o faamuya wa donc bi an bɛna kuma aw fɛ an bɛna kuma général Gamu kan i y'a faamuya général Gamu Mariam den de don i y'o faamuya wa général Gamu ancien rebelle de Kouno général Gamu u nalen Mali kɔnɔ n'a fɔra ko u ka don k'u ka kɛlɛ ban i y'a faamuya wa bɛɛ sɔnna ka lettre ka papier signé ko an ye kɛlɛ ban général Gamu de tun ma sɔn rebelle 7 bɛɛ sɔnna a groupe ɲɛmɔgɔ 7 bɛɛ ko anw kɔni sɔnna mais an bɛ mun fɔ aw ɲɛna anw ni aw an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n bɛ kuma dɔ fɔ aw ɲɛna ni Gamu kelen ma sɔn aw k'a dɔn ko kɛlɛ ma ban ni Gamu ma sɔn bilahi anw bɛɛ ka sɔn a bɛ i n'a fɔ kɛlɛ ma ban anw bɛɛ ka sɔn a y'a bila aw kunna ko rebellion bɛ yen anw bɛɛ ka sɔn a y'a bila aw kunna ko anw ni aw an faralen ɲɔgɔn kan an tɛ se Gamu na parce que a tɛ foyi dɔn kɛlɛ kɔ donc général Gamu mina ka ka de don général Gamu i y'o faamuya wa a nana ka na sɔn parce que sɔnni ye fila ye n bɛ sɔn n ka intérêt la n bɛ sɔn janfa kama n bɛ sɔn walasa kuma ka bɔ n da la ani n sɔnna o tɛ kelen ye général Gamu y'a dalakan di don min na k'ale sɔnna k'a ta o don na ka n'a bila bi la général Gamu ma janfa kɛ k'a ta o don na ka n'a bila bi la général Gamu ma trahison kɛ k'a ta o don na ka n'a bila bi la général Gamu ma malidenw ka position di k'a ta o don na ka n'a bila bi la général Gamu i y'a faamuya wa a ma namara kɛ a ma janfa kɛ général Gamu ko k'ale y'a dalakan di ka ban ala ye farafina manden jamana kan ala ye cɛw tɛ da k'i ja ka fari suraka ja ka fari i ta ye o de kama ni surakaw ka farinya tɛ koroko duga i y'a faamuya wa gɔn koroko gɔn a kun tɛ taa koroko gɔn taara sigi koroko parce que masakɛ b'a ka dugu la mun bɛ se cɛw la masakɛ b'o dɔn wa masakɛ bɛɛ bɛ siran a ka kɛlɛkɛ cɛfarinba ɲɛ donc koroko gɔn kulubali lamɔna Sikaso cɛba i y'a faamuya ani Babemba ni Siga olu de ye u ni koroko gɔn bɛɛ lamɔna ɲɔgɔn fɛ parce que koroko gɔn fitinin a tun b'u fa bolo gɔn i y'a faamuya u fa ye gɔn bila ka na u ni gɔn lamɔna ɲɔgɔn fɛ olu de ye gɔn lamɔ cɛ o cɛ n'i ka farin n'i ɲɛ ni gɔn ɲɛ ye kelen i tɛ se gɔn na dalu mun tun bɛ gɔn bolo cɛ o cɛ n'i tɛmɛna san 22 kan n'i ye gɔn ye ni gɔn y'i ye i tɛ se gɔn na maintenant Sikasokaw b'u ka bunker kɔnɔ donc sisan nɔ koroko gɔn cɛba b'a dɔn ni kɛlɛ bɛna bi ale ka kɛlɛ bɛ surakaw de bɛ se ka na ni kɛlɛ ye parce que surakaw ka farin mais o cɛ si tɛ mun bɛ se ka taa surakaw affronter surakaw bɛ tɛmɛ koroko de fɛ donc ko ka cɛ dɔ wuli o ka taa sigi ani surakaw cɛ donc koroko gɔn désignera a taara koroko ka t'i sigi sinon gɔn y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ koroko gɔn ma koroko sigi gɔn y'a sɔrɔ dugutigi bɛ yen gɔn y'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw bɛ yen gɔn y'a sɔrɔ dugu sigilen don gɔn y'a sɔrɔ dugu jidilen don donc gɔn nana sigi comme commandant gɔn nana sigi comme général gɔn nana sigi comme roi koroko gɔndenw aw fa tacogo filɛ nin ok donc
maintenant ça non Idriss Déby côté koni keleke mina côté kale ta do gamu be duguji gamu be jamana muna ko mogo be se kata kibita kele ko jamana ko ko lu deme kele la parce que ko gamu ne balawu gamu ye balawu ni ye gamu ye saya shu folo ni ye gamu ye jahadi shu folo ni ye gamu ne be duawu ke kon ala kana to hera kasi olu ka dugu kono ni hera sira jamana kono ala kana hera si ya fame wa olu ka dugu kono ne ala manya ka be here shi olu ka dugu kono ala kana here si ale fa kaso o e gamu fitini manga duwa we ko parce que ale ka sorote here la ale ka sorote bena ale gamu bangera kele kama ale ka here be kele la wa ale gamu ye kele kela di o general gamu mi ko de fawena general gamu ananati donc domina na ya kandi ya fame wa a kelen ka kandi Mali armée ma ka do Mali armée kono général Gamou kelekcɛ dɔw be munu be général Gamou yɛrɛ bolo sordasiw do mais Mali ka sordasiw do mais général Gamou ni ka sordasiw fana do armée dans un armée général Gamou ka cɛ 80 be a ye Mali sordasiw wula k'u ɲininka y'a faamuya wa général Gamou cɛ 80 be a ye cɛ 80 formé ka cɛ 80 labɛn o cɛ 80 u tɛ mɔgɔ si ka kan mɛn ni Gamou ka kan tɛ o cɛ 80 u tɛ grenade bila mɔgɔ ye ni général Gamou tɛ o cɛ 80 u tɛ mɔgɔ ka ji min o cɛ 80 u ni mɔgɔ tɛ dumuni kɛ o cɛ 80 u ni mɔgɔ tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na o cɛ 80 o cɛ 80 olu de bɛ wele ko Delta Force Gamou Gamou ka cɛ 80 les delta y'a faamuya wa u bɛ wele de ko Delta Force a ye Mali sɔrɔsi bɛɛ ɲininka sɔrɔsi tɛ se k'a fɔ ko Gamou don a cɛ 80 wele la ne kun taara ne ma sɔn parce que a sɔrɔ an dabila général Gamou ka cɛ 80 ok les Delta Force y'o faamuya o de kama wa a cɛ 80 n'u taara kɛlɛ la n'u sara a tɛ fɔ ko Gamou ka mɔgɔ a tɛ fɔ ko Mali armée sara a cɛ 80 ni u bɛ o de kama Gamou kelen ka kɛlɛ bɛ perte kɛ mɔgɔ t'a dɔn parce que u b'ale de ka compte la o ale de y'u kalan ale de y'u ka maître n'aw ye dugu o dugu lakori o b'a sɔrɔ olu donna bakaka ni fakaka u nana Maliko ta k'a k'u sago ye ka Maliko ta mɔgɔ tɛ tɛmɛ mɔgɔ ta tɛ dugu ye mɔgɔ tɛ se ka bɔ général Gamou y'a fɔ don min na k'u k'a to yen k'ale ka taa ninnu kama ok o y'a sɔrɔ rébellion fɔlɔ dɔw nana minnu nana kana rébellion fɔlɔ dɔw nana u nana Kidal u nana dugu dɔ minɛ u kɛlen ka dugu in minɛ u ko k'u tɛ taa u kɛlen ka dugu in minɛ u ko k'u tɛ taa général Gamou ko ATT ma k'ale bɛ t'u nɔfɛ ok ATT ko ko non ko k'a to yen ko k'a négocier Gamou ye dɔɔnin sigi kɔfɛ Gamou ko k'ale bɛ taa ATT sɔnna k'a ka taa o kɛra o don de Gamou bɔra ka t'u kama Gamou y'u lakori a n'u tɔ Gamou ka mɔgɔw bɛ u b'o jimɛli dɔw ɲɛ la u ɲɛ b'u la u ko ko Gamou kana tɛmɛ yen kan a ma fɛn fɔ la Gamou seginna ka na est-ce que a faamu a seginna ka na a nana da a n'a ka mɔgɔw est-ce que tu vois donc Gamou ye Libi guerre kɛ Libi guerre bɛɛ kɔfɛ a seginna ka na a nana ka n'i kan di Mali armée ma depuis a y'a kan di ne yɛrɛ ye mun fɔ ne k'aw ma rebelle si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'aw n'a bɛ papier signé n'a t'aw janfa fo Gamou ayi rébellion minnu sɔnna Mali ye depuis a ka accord d'Alger tɛ minnu sɔnna Mali ye a rébellion chef kelen tɛ mun tɛ janfa la bi a rébellion chef tɛ minnu tɛ janfa kɛ mais depuis Gamou y'a kan di ka na ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko ni Gamou tɛ bilenman bɛɛ bɛ janfa kɛ fo ka n'a bila bi la Gamou ma janfa kɛ y'o faamuya bi na aw bɛ Gamou wele ka na i bɛ ka Gamou bɛna mun kɛ Bamako a y'a f'i ɲɛna k'a tɛ Bamako fɛ bi na a ye Gamou bila Bamako a ye poste dɔ d'a ma Bamako siɲɛ fɔlɔ aw y'a kɛ Gamou taara a yɛrɛ ye sisan tuguni aw ni Ala cɛ Mali kɔnɔ mun bɛ se kɛlɛ la o tuma na Mali ko bɛna kɛ Mali équipe nationale ye wa ni Mali ye un but don i la mun bɛ se ballon tan na ni bɛɛ ye entraîneur b'o labɔ mun tɛ se a b'o ladon o mun Mali ko i bɛ kɛ e ka fanga ma kɛ Mali entraîneur ta ye ni mun bɛ se ballon tan na a b'o labɔ ni mun bɛ se ka Ivoirien bati a b'o labɔ y'o faamuya wa minnu tɛ se a b'olu to a kɔnɔ est-ce que ni jamana mun bɛ jɔ est-ce que o masakɛ bɛ se ka nin kɛ mun bɛ fɛ a ka jamana ka jɔ est-ce que o bɛ nin kɛ y'o faamuya wa donc o fana bɛɛ kɔfɛ général Gamou i y'a faamuya wa a ye kɛlɛ wuli o de la ka taa Fakaka ni Bakaka kunbɛn i y'a faamuya a kɛlen k'u lakori tuma min na o de la a ko bi
et bi accord côté bitala ayou bouke yasa fo chini général Gamou. Pourquoi à chaque fois ni Gamou ko aw yɛrɛ ye Gamou ye a taari jɔ bɛɛ y'a ye Facebook kan i y'a fɔ ka ONU ka mɔgɔw ka tiɲɛ f'u ɲɛna aw tɛ se ka na k'an ka kɛlɛ dabila bɔbɔw bi ka bin dugu kɔnɔ mɔgɔw bi ka sa dugu kɔnɔ mɔgɔw bi ka bana donc vous êtes coupable k'a ta don na ka n'a bila bi la mun bɔra a la mun bɔra ka i y'a faamuya wa mun bɔra k'i jɔ k'o cɛya kan fɔ an bɛɛ ɲɛna mais pourquoi Gamou bɛ mun na Bamakɔ bon pourquoi Gamou tɛ mɔgɔw tɛ bɔ Gamou ni kɛlɛ cɛ mun de bɛ yen i y'a faamuya wa an b'o bɛɛ la o bɛɛ depuis an ka dɔgɔ a fɔra ko Mali nord la ko fɛn bɛɛ bɛ yen a fɔra depuis an ka dɔgɔ ko Mali nord la sanu bɛ yen Mali nord la pétrole bɛ yen Mali nord la jama bɛ yen Mali nord la gazi bɛ yen Mali nord la bronzite bɛ yen i y'a faamuya wa le plus grand réserve de d'eau douce au monde o ye Gawo ye hali Gawo sigilen don ji sanfɛ an bɛɛ b'o dɔn anw kalanbalu minnu y'o dɔn anw minnu ma kalan n'anw y'o dɔn tete kule den i y'a faamuya Arasi Baci bi n'i sigi o ma maloya a fa ma o ma maloya a ba ma o ma maloya malidenw ma o ma maloya mɔgɔ kalannenw ma o ma maloya i y'a faamuya ko mini kalannaw bɛ Mali la o bɛna n'i jɔ ko foyi tɛ Mali nord la aw ni Ala ni kira cɛ mɔgɔ ka ka nin den lamɛn tuguni ko foyi tɛ Mali nord la wɔlɔfɔw ka mɔgɔ kalannenw bɔra ko fɛn bɛɛ bɛ Mali nord la Français ko fɛn bɛɛ bɛ Mali nord la Mali nord en 2002 en 2010 i y'a faamuya wa pétrole fɔlɔ kun ka bɔ o pétrole bɔlaw olu ka bureau kun filɛ ni Médinɛ Kura gesedalaw bɛ yɔrɔnin mun kɔfɛ i y'a faamuya wa donc kɛlɛ nana wuli ni nan'i jɔ k'a fɔ ko foyi tɛ Mali nord la Faransi denya fɛ ko foyi tɛ Mali la hinɛ bɔnɛ ko foyi tɛ Mali la nɛn filatigi aw ni Ala cɛ halala bɛ se k'a fɔ ko fɛn tɛ Mali nord la aw ni Ala cɛ mɔgɔ mun bɛ fɛ ka Mali jɔ hali n'i tigɛra i faso la sa i y'a faamuya mais kana nkalon dɔw bɛ yen kana essayer k'i b'o da i faso la Salifu Keita ko a b'a kɔrɔkɛ ladi ko Mali kɛlɛ k'a bɛɛ ye Faransi de ye e bɛ se ka na k'e bɛ IBK défend ne hakili b'a la en 2012 ne ni Salifu Keita ye ɲɔgɔn sɔrɔ Salifu Keita de sama IBK kɛra président ye pourquoi parce que Salif o y'a sɔrɔ la u ka premier meeting i y'a faamuya au conseil islamique ka premier rencontre d'abord o kɛra Gunjo Alimami fɛ yen ok o kɔfɛ tuguni u ka premier meeting au conseil Ousmane Seri Madani Aïdara Bouye Aïdara Mamadou Diko ani tɔw k'u fara ɲɔgɔn kan u ka taa meeting na o kɛra Modibo Sidibe ka meeting na Omnisport kɔnɔ ok maintenant Salifou Keita de y'a fɔ k'a bɛ taa ko ka au conseil mɔgɔw voir k'u tugu IBK kɔ i y'a faamuya a rencontre fɔlɔ o kɛra Salifou Keita ka so mun filɛ nin ye Kalama o y'a sɔrɔ hali a ma peinture fɔlɔ ka ban i y'a faamuya au conseil a fɔlɔ kɛra yen Salifou Keita de y'u bila IBK kɔ ok a y'u bɛɛ ɲininka mais u ka premier meeting Moro Keita ka meeting Modibo Sidibe ka meeting mun kɛra Omnisport kɔnɔ au conseil kun b'o kɛnɛ de kan donc ni Salifou Keita y'a fɔ o y'o fɔ kɛ e ko Salifou kana ni prévu ye mun na i m'a fɔ wɔlɔfɔw ka cɛ kana ni prévu ye français ka journaliste ko bronchite bɛ Mali la pourquoi i m'a fɔ k'olu kana ni prévu ye français ka journaliste ko pétrole bɛ Mali la pourquoi i m'a fɔ k'olu kana ni prévu ye français ka journaliste ko i y'a fɔ ko jama bɛ gazi bɛ est ce que i y'olu ɲininka wa a y'a faamuya portugais ko jama bɛ Mali la est ce que e ko k'olu kana ni prévu ye ko Salifou kana ni prévu ye rasbach ko foyi tɛ Mali nord la k'a bɛɛ galon e ni Ala ni kira cɛ e bɛna tila o kɔrɔ tɛ n'e kɛra président e mago tɛ jɔ nord la o kɔrɔ tɛ n'e tugura cɛ min kɔ mɔgɔ man kan ka tugu o kɔ e ni Ala cɛ i bɛ se k'i sigi télévision na ka nin sugu fɔ rasbach depuis ma bange a fɔra an ɲɛna ko fɛn dɔ bɛ nord la o diɲɛ désert si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko pétrole tɛ nord mun na ni pétrole t'i ka nord la gazi bɛ yen ni gazi t'i ka nord la bronzite bɛ yen ni bronzite t'i ka nord la i y'a faamuya wa a kɛra togo fɛn dɔ bɛ yen mais i y'a faamuya désert la ni pétrole tɛ yen gazi tɛ o tuma na u bɛna mun de fɔ Ala ye Magan est ce que Magan tun bɛ kɛ tan bi est ce que Arabie Saoudite tun bɛ kɛ tan bi est ce que pétrole duguba ninnu ne bɛ fɛ k'e ɲininka a bɛɛ tɛ minnu bɛ désert de la wa Libi mun ye Libi kɛ Libi ye désert kelen ta Libi désert ni Mali désert est ce que hali kɔ b'u cɛ wa Mali désert i y'a faamuya wa ani Arabie Saoudite désert est ce que hali kɔ b'u cɛ wa mais a bɛɛ ta désert ba kelen de ya fɛn bɛɛ b'a kɔrɔ
Ah, donc franchement an bonya doni. Donc général Gamou malidenw bɛɛ bɛ jɛ de aw faamuya wa général Gamou an bɛɛ bɛ jɛ ka Gamou de dɛmɛ parce que Gamou ye sɔrɔdasiya de yira an na an bɛɛ bɛ jɛ ka Gamou de dɛmɛ sɔrɔdasi denmisɛnnin ninnu y'o faamuya wa aw k'a lajɛ diɲɛ jamana jumɛn bɛ yen ko jamana kɔnɔ plus de 100 morts sɔrɔdasiw la plus de 300 morts plus de 1000 morts sɔrɔdasiw la y'o faamuya wa halisa k'an ka an kama yɛlɛ ni général dɔw ye mais plus de 1000 morts halisa ko an bɛ tɛgɛrɛ fɔ général dɔ kun plus de 1000 morts halisa k'an bɛ général dɔ ta k'anw bɛ garde à vue bila général un général qui a perdu plus de 1000 morts 1000 soldats et ni Alan Kate au général kelen au soldat bina yoromna ale kaburu make soldat bina yoromna ale mata yelemay soldat bina yoromna ale ma se ka base joy Idriss Déby ka 80 soldats o de bina yafa o 80 soldats ay kele ke ka bɔ ka jamana kono ka ta do Niger ka bɔ Niger ka ta Cameroun ka bɔ Cameroun ka ta Nigeria 80 soldats 80 militaires nɔfɛ aw ta be 1000 morts. Mais attends, combien 80 multiplié par combien pour avoir 1000? Also général ou sigilo no kanga tegere fu ante tegere fu amansi no fu. Ante tien fo nyogo nyena wa. Yo fama wa. 6 civils tués en Mauritanie, Sénégal sera sous de la Mauritanie plus de 40 km. 6 c'est-à-dire Mauritanie ou mogo ya fama ou est civil woro de faga sur la sous donna plus de 40 km civil woro Moussa Traoré klela ya fama wa Burkina Faso we chokoroba do de bugo ka dugutigi mina dro ka sirika bugo we dugutigi bum sirika bugo ya fama Moussa Traoré ka sur la sous donna ya fama ou donna ka tout jo fo ya fama uni capital kuntoy ya fama 27 km aw bena muni fo awnyena aw sigile no sanduli sans kelete sans flatte sans sabate sans nanite ya fa sans durute sans worote al sakan wa tegere fo awkun aw te Bamako général wi an ga tegere fo awkun aw te raida bandi minela wi kan wa tegere fo awkun aw te wagoni mine général wi kan wa tegere fo awkun aw te fama krefe générali kan wa tegere fo awkun aw ye guerre dmenke ay nanay nkalana ani ye kɛlɛ kɛ o tɛ kelen ye dɛ kɛlɛ cɛfarin bi ma bɔ a kɛlɛ tɔgɔtigi ye soldat de ye kɛlɛkɛlaw ye y'a faamuya wa olu bɛ min soldat jumɛn bɛ min Dibi Sila su ATT ma Dibi Sila su gradé wa capitaine Sissoko su ATT ma gardé ATT ma gradé wa y'a faamuya Cokoro su a hami tɛ anw na bi wa aw ni Ala cɛ o so jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ se ka 40 sɔrɔdasi faga ko sɔrɔdasiw bɛ jɛn n'a ye ni Mali tɛ o jamana tɛ k'i b'a sɔrɔdasi bɛɛ faga ko sɔrɔdasiw bɛ tila i y'a faamuya wa plus de 100 morts i y'a faamuya ko sɔrɔdasi dɔ bɛ tila ka anniversaire kɛ un général plus de 100 morts i ka sɔrɔdasiw la i y'a faamuya wa i ka denmisɛnninw na o ka tila ka anniversaire k'o jamana kelen kɔnɔ ka tila ka jamana wɛrɛ extérieur musicien ba dɔ wele ka tila ka wari ta k'a d'o ma i ka anniversaire la sɔrɔdasiw bɛ kungo kɔnɔ u musow bɛ firiya la u denw bɛ yɔliyɔli la e bɛ se ka na ko anw ka tila ka mun de fɔ a y'a fɔ an ɲɛna kɛ sɔrɔdasiya bloc t'ale la dɛ mɔgɔ bɛ se ka nkalon tigɛ ka fɛn bɛɛ tɔgɔ sɔrɔ fo kɛlɛ n'i ye kɛlɛ nkalon da i la bilahi bɛ kɛlɛ kɛ y'a fɔ n'i ko k'i ye kɛlɛkɛla ye bilahi i ye bloc wuli cogo cogo don dɔ i b'a prévu yira o de ye kɛlɛ ye parce que n ɲɔgɔn t'an ka so o ye tiɲɛ n ɲɔgɔn t'an ka dugu la o ye tiɲɛ ne ɲɔgɔn t'an ka wula la o ye tiɲɛ n ɲɔgɔn t'an ka quartier la o ye tiɲɛ n ɲɔgɔn t'an ka jamana na o ye tiɲɛ mais n ɲɔgɔn tɛ muso wɛrɛ denw na o ye nkalon ye aw ka nin ta an ka lajɛ kɛ ko musokɔrɔba i ka sɔ bɛ ka daga fara ko dɔ bɛ ka bugubugu ka k'a kan y'o faamu i bɛ ka nakun kɛra nord ko in ye depuis i bɛ ka nana fɛn ma bɔ nord la général ninnu bɛɛ nommera nord problème kama depuis u nana jumɛn ye nord problème ɲɛnabɔ y'o faamuya wa Bamako y'o faamuya mais policiers ka to Bamako sɔrɔdasiw bɛ mun na Bamako a y'a fɔ an ɲɛna kɛ ok Kidal ka kɛ Faransi nɔ ye mais Mopti bɛ se ka kɛ Faransi nɔ ye cogo di Kidal ka kɛ force étrangère nɔ ye mais Mopti bɛ kɛ jɔnniw nɔ ye i y'a faamuya wa mais Mopti depuis an wulila aw bɛ min i y'a faamuya wa mɔgɔw bɛ ka attaquer Segu sira kan mɔgɔw bɛ ka attaquer Kayi sira kan mɔgɔw bɛ ka attaquer Jabali sira kan mɔgɔw bɛ ka attaquer Sikaso sira kan mɔgɔw bɛ ka attaquer Mali ni dugu o dugu bɛ dancɛ bɔ mɔgɔw bɛ ka attaquer a bɛɛ kan halisa aw bɛ k'a fɔ ko coronavirus ma sɔrɔ virus juguba dɔ bɛ anw fɛ yan coronavirus ma sɔrɔ kufa virus bɛ yan
coronavirus ma sɔrɔ Hakimi virus bi yan coronavirus ma sɔrɔ rebellion virus bi yan coronavirus ma sɔrɔ terroriste virus bi yan coronavirus ma sɔrɔ kamikaze virus bi yan coronavirus ma sɔrɔ Kidal tigɛra 2 ye virus bi wa coronavirus ma sɔrɔ virus dɔ bɛ anw fɛ wa ne y'a fɔ aw ɲɛna élection tɛmɛnen ngo 2 semaines aw bɛ n'a ye aw y'a 2 semaines a 2 semaines tɛmɛna dimanche a y'a ye depuis u bi ka dogo a ma fɔ ko k'a bɛ candidat yɛrɛ la aw k'a ta aw k'a lajɛ aw minnu ye maliden diɲɛ jamana si tɛ k'i bɛ se ka lutter coronavirus kɛlɛli la ka tila k'a fɔ k'i bɛ élection organiser o tɛ se ka kɛ y'o faamuya wa aw de ko arasa de ko y'o faamuya wa ko n'i ye coronavirus n'i y'o problème bila ani député ka problème k'ale bɛ député ka problème ta k'an ka taa voter ale b'o ta ale bɛ corona ko kɛlɛ la ale bɛ élection ko kɛlɛ la corona ko kɛlɛ ni élection ko kɛlɛ o kɛlɛ fila tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ni k'i bɛ coronavirus kɛlɛ jama bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na f'i k'o to yen ni k'i bɛ coronavirus kɛlɛ élection est-ce que ni e ko ko e bɛ fɛ mɔgɔw ka élection kɛ y'a faamu e bɛ fɛ ka corona ko kɛlɛ kɛ mais i bɛ fɛ ka élection kɛ n'i jɛra n'a ye ko ni e b'a préférer élection ka kɛ ni e sɔnna ko élection ka kɛ e man kan k'i da don corona ko kuma na n'i sɔnna ko élection ka kɛ e man kan k'a fɔ ko e bɛ mɔgɔ wɛrɛ ladi corona ko kɛlɛ la n'i sɔnna ko élection ka kɛ i tɛ se ka lutter corona contre la ka tila ka jɛ ni élection ye komi e ko cɔrɔnɔ ma ko n'i y'a fila da k'e bɛ sɔn député sigi ma ko ni député minnu n'u mɛnna an kunna k'u ye mun de kɛ u ma foyi kɛ ko député minnu mɛnna an kunna k'u ye mun de kɛ o député ma fɛn kɛ i y'a faamuya wa bon ok corona ko o fana ye mun de kɛ y'a faamuya sira fila tagamabaga o ju bɛ waga i y'o faamuya wa i tɛ se ka taa nin fɛ ka taa nin fɛ o bon n'i jɛra ni corona ko ye i y'a faamu n'i jɛra ni élection ye est-ce que la candidat bɛ se ka élection kɛ n'u ma campagne kɛ est-ce que campagne bɛ se ka kɛ jamako kɔ est-ce que campagne bɛ se ka kɛ jamaladon kɔ est-ce que campagne bɛ se ka kɛ ko mɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan wa ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ok ni mɛtiri bɛ don bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ma campagne kɛ par internet pour que u ma campagne kɛ radio so la jagoya ye u ka campagne na f'u ka gɛrɛ mɔgɔw la mais n'u gɛrɛla mɔgɔw la fana ni bana b'u la bana bɛ mɔgɔw minɛ e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ jɛn n'a ye k'u ka campagne kɛ e bɛ jɛn n'a ye u ka élection kɛ k'e bɛ tila ka na o élection tɛmɛnen kɔfɛ k'i bɛna dɔ ta élection na k'e b'o accuser ko a yera cɛ mun na ko mɔgɔ gɛrɛl'o la mais e m'a fɔ ko e bɛ jɛn n'a ye mɔgɔw ka gɛrɛ a la n'i jɛra ni campagne ye n'i jɛra n'o de i jɛra n'a ye a ka gɛrɛ mɔgɔw la i jɛra n'a ye mɔgɔw ka gɛrɛ a la e de ko ten tɔ ko corona bɛ se ka kɛlɛ n y'a faamuya ko vote kɛyɔrɔ la mɔgɔ tan tɛ don salle kelen kɔnɔ mɔgɔw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na donc ça non ko jama bɛ caya da de la mais e ɲinɛna kɔ n'i y'a mɛn élection i b'a fɔ campagne de donc n'i jɛra n'a ye vote kɛyɔrɔ dɔrɔn tɛ vote o n ko campagne fait partie n ko campagne fana ye vote dɔ de n ko campagne fana bɛ élection na de i y'a faamuya wa donc n'i jɛra n'a ye ka ban dɔrɔn donc i jɛra i ye bana bila bɛɛ la je te montre les preuves n y'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna mɔgɔw bɛna k'u bolo dayɛlɛ worobinɛ la u votelen kɔ u b'u tɛgɛ don ankiri kɔnɔ i y'a fɔ a bɛɛ bɛ t'i tɛgɛ don ankiri kɔnɔ bɛɛ bɛ n'a ka worobinɛ kunkolo minɛ k'a dayɛlɛ k'i tɛgɛ ko n'i y'i tɛgɛ ko k'a jɛ tuguni yanni e ka i tɛgɛ ko worobinɛ kunkolo i ye coronavirus bila o la ji bɔra i y'i tɛgɛ ko i ye corona bɔ i tɛgɛ la i tilala k'i tɛgɛ da worobinɛ kunkolo la tuguni ka worobinɛ fermer i ni corona taara mais e bɛ se ka na mun de fɔ mɔgɔw ɲɛna campagne na u gɛrɛla bɛɛ la mais a ye bɛɛ fa ni bɛɛ ba bana i y'a faamuya wa mais e yɛrɛ ko ten tɔ ko k'a lajɛ dans 2 semaines kɔnɔ est ce que a kun y'a minɛ i b'a dɔn pere a y'a minɛ ok n'a m'a minɛ a tɛ se ka dɔn 2 semaines Karim hali n'i y'a ye i b'a dɔn o ja tigɛlen don bɛɛ b'a dɔn pere est ce que la hali chinois fɛ corona test tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen ka résultat bɔ yɔrɔnin kelen o tuma na Karim ka résultat bɔra min Karim ye test jumɛn kɛ hôpital jumɛn na clinique jumɛn na pour que o clinique tɛ labila tɔw ye i y'a faamu Karim bɛ se k'a kɛ i y'a faamu 2 jours kɔnɔ ale ka na ni résultat ye o tuma na n'o don a y'a kɛ hôpital jumɛn na Gabriel Touré kɔni tɛ a y'a kɛ hôpital jumɛn na Ponjo kɔni tɛ a y'a kɛ clinique jumɛn na e bɛ jamana mun na hali quarantaine tɛ e b'a fɔ ko mɔgɔw ka taa voter la ka tila ka n'i jɔ tuguni e bɛ jɛn ni voter ka tila ka jɛn ni corona kɛlɛli ye mais nin tɛ nafigiya ya est ce que o fila bɛ se ka kɛ yan i jɛra n'a ye tu es coupable ne y'a f'i ɲɛna n k'a man kan ka kɛ i y'o faamuya donc malidenw aw yɛrɛ k'a ta aw k'a lajɛ jamana in kɔnɔ an m'an jigi da sɔrɔsi jumɛn kan a tɛ yen tiɲɛ ye kelen dɔrɔn don i y'a faamuya wa
Mali kono a fɔ anw ka sɔrɔsiya ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ se ka to étranger bolo a fɔ anw jigi tɛ se ka da an ka sɔrɔsi si kan ko denmisɛnninw k'anw bɛ se k'o histoire ɲɛfɔ denmisɛnninw ye a fɔ sɔrɔsi foyi tɛ yen mun bɛ se ka bɔ k'i jɔ ka cɛya kan fɔ ka bɔ k'i jɔ ka cɛya ko kɛ ka bɔ k'i jɔ est-ce que un vrai général aw ni ala cɛ un vrai général k'a ka jamana guerre bɛ jamana kɔnɔ guerre t'a kɔnɔ dɛ a y'a ka territoire dɔ perdre est-ce que o bɛ sɔn ale ka kɛ ambassade ye billahi n'i y'o kɛ ambassade a tɛ sɔn an ka généraliw sɔnna ka taa kɛ ambassade ye généraliw bɛɛ bɛ Bamako i y'o faamuya wa an ka généraliw bɛɛ bɛ Bamako général kelen t'a la mun ye guerre kɛ n'i y'a bɔ Gamu la général kelen t'a la mun ye affrontement kɛ n'i y'a bɔ Gamu la général kelen t'a la mun bɛ patrouille kɛ n'i y'a bɔ Gamu la Gamu n'a ka soldats hali n'aw bilala Gamu ka disposition kɔnɔ Gamu bɛ ɲɔgɔmɛ juru ta kungo kɔnɔ ka ɲɔgɔmɛ faga walasa a ka soldats ka dumuni kɛ Gamu ni cɛ 500 i y'a faamuya wa a bilala ka taa mission na i y'a faamu u nana ka b'u kɔfɛ k'u encercler u ye renfort wele yanni renfort ka na u ye marifa ci ka marifa ci fo bali bɛ ɲini ka baw tuma min na a k'u ma k'u ka mission k'u kana bɛɛ ci k'u ka tɔ to jɔ tantɔ donc o de la a bɔra ka taa rebelles kuma ɲɔgɔn na a y'a f'u ɲɛna ko y a pas de problème i y'a faamuya wa a bɛna jɛ n'a ye a n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan contre le Mali i y'o faamuya wa parce que u b'a dɔn Gamu ye cɛ min ye i ka n'a nana i ka groupe la a jɔyɔrɔ ka bon cɛ 1000 ye n'a nana cɛ 1000 bɛ na n'a bɔra cɛ 1000 bɛ perdu ani cɛ 1000 mun bɛ bɔ a nɔfɛ donc u sɔnn'o ma Gamu qu'est-ce qu'il fait a y'a essayer k'a bɛ retourner ka na o de la a n'a ka cɛ 500 u kana sa a taara ka taa ni cɛ 500 ye Niger a y'o de ye o mais a kelen jɛra k'i yɛrɛ di fɔlɔ i y'a faamuya wa ka cɛ 500 sauver ka sɔrɔ ka taa tuguni ka papier dɔw signer après maintenant tout ça ça fait partie stratégie de do jɔnni bɛ se i y'a faamuya cɛ 500 ni kama un général mun bɛ sɔn ka taa ka t'i yɛrɛ di o tɛ cɛbakɔrɔ ye wa Mali cɛ manden cɛ ni manden muso an k'o ta an k'o lajɛ général Gamu y'o kɛ o i y'o faamuya wa général Gamu a ka 80 personnes a ka delta force mun b'a ka kɛlɛ kɔnɔ a ye Mali sɔrɔsiw ɲininka u bɛɛ b'a fɔ aw ɲɛna ko tiɲɛ don ko cɛ dɔw bɛ Gamu ka kɛlɛ kɔnɔ hali n'i y'u fɔ u t'i laminɛ cɛ dɔw bɛ Gamu ka kɛlɛ kɔnɔ hali aw bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u tɛ kuma i fɛ aw bɛ jɛ ka kɛlɛ kɛ i t'a dɔn k'u bɛ se ka kuma mɔgɔ si t'a dɔn bobow don wa parce que olu ye Gamu ka depuis Libi Gamu ka dugulamɔgɔw depuis Libi minnu ye Gamu yɛrɛ kanu depuis Libi minnu bɛ fɛ ka Gamu k'u kalan kɛlɛ la depuis Libi minnu bɛ fɛ ka kɛ Gamu ɲɔgɔn ye olu minnu farala Gamu kan n'o y'a ka 80 personnes bi bi in na a t'o bɔ parce que hali n'u sara a tɛ ɲɛfɔ i y'a faamuya wa n'u ye dugu mun lakori ni Gamu o de kama Mali sɔrɔsiw ka bɔ a y'u ɲininka ko ne Bala ko ten ko n'i bɛ Gamu ka kɛlɛ la ko perdi man ca u b'a f'i ye ko tiɲɛ don a b'u ɲininka ko pourquoi u b'a f'i ɲɛna ko cɛ dɔw bɛ Gamu bolo olu de bɛ olu o cɛ ninnu de fɔlɔ bɛ attaque kɛ aw b'o olu couvert k'o de kama a ka perdi man ca a y'u ɲininka Mali sɔrɔsiw bɛ minnu ni Gamu ye kɛlɛ kɛ Gamu nalen fɔlɔ i y'a faamuya wa minnu dira Gamu ma fɔlɔ Kamu yɛrɛ dira Gamu ma fɔlɔ char kolon minnu tun bɛ yen depuis Moribo tile Gamu y'a char bɛɛ wuli fɔlɔ a yɛrɛ kelen kano fɛn o fɛn kun tiɲɛnen don a y'o kano bɛɛ dilan bɛrɛdɛmu fɛn fɛn tiɲɛnen don a y'o bɛrɛdɛmu bɛɛ dilan i y'a faamuya wa marifa fɛn o fɛn tiɲɛnen don Gamu yɛrɛ y'o marifa bɛɛ dilan k'o bɛɛ bila a ka armée kɔnɔ k'a ka chariw wuli k'o bila armée kɔnɔ ka blindé ninnu k'u wuli depuis Moribo tile blindé ninnu minnu ye deuxième guerre mondiale kɛ k'olu bɛɛ bila a kɔnɔ i y'a faamuya a yɛrɛ y'u bɛɛ dilan u yɛrɛ bɛ kanow monter i y'a faamuya o de kama Gamu ka kɛlɛkɛcɛw ka farin ni tɔw ye ça c'est un de deux i y'a fɔ Gamu yɛrɛ bɛ wari d'u ma de trois nord la Gamu bɛ siya dɔ de fɛ siya in nord ye siyako de ye donc Gamu fana bɛ dugu min na Gamu y'o masakɛw de ye Gamu o dugulamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn sans Gamu olu bɛ fight la sans Gamu olu bɛ da lɛ la sans Gamu olu bɛ yɛrɛkɛ tile la sans Gamu protection t'olu bolo sans Gamu tɔw bɛ na olu kama donc o dugulamɔgɔw i y'a faamuya wa o de kama Gamu est mieux renseigné que tout le monde parce que a ka dugu u ka dugu a dafɛ dugu ni mɔgɔ ye ka mini do be Gamu wele n'u ye sɔrɔsi kura natɔ u bɛ Gamu wele n'u ye dunanw natɔ u bɛ Gamu wele n'u bɔra Gamu ka dugu la u bɛ dugu min na fana n'u y'o dugu cɛdenw ye labɛnni na u bɛ Gamu wele n'u ye dɔw natɔ u bɛ Gamu wele i y'a faamuya donc Gamu est bien
renseigner maliko kelela. OK? Donc Johnny Messe ka bla mogo nye kata nord kele ke ni gamunte. Donc anga tia do fo nyoye manden tiya ka di jatawma. Anga tia do fo nyoye na yo famewa. Mais munu kalana ya fawa nous ye prytanée militaire que c'est bien, nous bora imia là c'est bien, mais mounye terrain que gamun mounye terrain que terrain ka guerre. Est-ce que tu vas au tate katis qui bigini kaye ka fay doa au terrain. Olu est clair de ke. OK? Olu be terrain de ka. Au généralité Malakaw de la Kamouni Kalashini Dole. Au généralité Malakaw de la Mali général Moué. Kalashini Babulu. Mali général Moué. Yo famewa. Ko général Bolen Fleni. Ka sorola sorasou ye dugum na ka ban. Télévision nana. Général nani joka kuma. Télévision nana. Général nana boka kuma. Ya fa dugum minelen ko fe. Ka ban. Kele banen ko fe. Général ou bina micro be jowdala. Général ou ya famewa. Clé fla kono bika kono wala so ko na terenga. Général ira na toflo. Obe escorter ka teme présent. Général na to folo ya famewa sorasi toni mumbe ya be fra toni mbe bamako be na général obe da général ka abi ni joka discours do kala temundo yo fa muso wele la général ou anyo loué ya famewa munumbe général munumbe malla bi munu sorasi ka sarako nyena bolao ya famewa pension sorasi ka warta yoro sorasi ka war soro yoro munumbo nyemogala ngolu de bi général ou en tout droit mais attends Gamou de la ka boli doke yo famewa nord la Gamou e boli doke ya fama uni rebelu affrontera ayu la kouri a kelen ku la kouri sano rebelu reklela Gamou koko ka tu no fe ya fama o ya sura bere wuruju be Gamou ka troupe la ou kumi ko kenyo fe ya fama bere wuruju na se yoro de la Gamou na ka 80 personnes anaka delta force ani Mali sorasi do bere wuruju koko lute temeyanga Gamou Koko non, que vous êtes mieux formé, Breuruju Goku Tetemeanga. Yafa Uga chef Goku Kota Breuruju et Marfada ou Kalasini chargé ka Doga chef ou la Kolu Tetemeanga parce que Kabe Katu du ou Fararola. Yafa Mawa Uga chef Goku beaucoup Kassini. Général Gamou Koko, il n'y a pas de problème. Kaka Sorasou, Mali Sorasou, Naka 80 personnes, Kuka Konakabena. Aïe, chef ou Wele Kana, ou Yafama, ou Bora Kuluko, Fekube, Yukubina, Nyonye, Kaya, giflé, Pau, Abe Malabi, général Lo. Aka Foko Galo, ba photo bla. Général a giflé. Et Gamou a giflé. Côté lâche. Aïe, refine. Côté lâche. A son là, qu'a fait Breuruge, nous n'yena. Ako, aou, na ou rekle la kele. Na ou mou sora, nous n'ba ou sora, Now segina kataso ubina mais now taru kaso utina ble aro fo Breuruge et pourtant ma songa de Breuruge nous segina nous ka chefu vrai ou faux yo famewa ay nyingali ke ni mu be fe ka kala kala rom na ni mu be fe ka don ya fa aba Moussa Clé Sorasou ni ko Mali Sorasou e erreur ke ya fa technique de guerre la ku e erreur ke ko fu wira dama nyogon bunte ku to erebalu ko kulu fla ni nyogote yo fa erebalu temena kulu fla nyogote aso lu kulu fla encercler ou wira dama nyogon fa ka nyogon ba cheshi tala ya fa ma wa Mali Sorasou wira dama ka kera kulumina ay Moussa Clé Sorasou ni ngo ba fina ka be alishini yo famewa ay tege da chefu jim ay tege da Breuruge ko chefu nyeka yini yo famewa mais aw besigileno am besigileno ka kele laje besigileno deme bagatala Mali beje Gamunga teyado be ado de pa nana amatraili ke pourquoi bete wuli ka Gamu deme pourquoi Sorasou refna tese ka kuma muso fe pourquoi Sorasou ante kelenya do amunu be kelenya do mais pourquoi tese ka udenga dugula mo fana informer pourquoi tese ka udenga journaliste informer mais boaka fana tese ka ni sigi fo itenye na bo yo famewa boaka ministre bezuru boazuru aka ministre bezuru OK clair et net Juma ne nyana bora Juma ne nyana bora ni président to ye munge ni français munge ebo ke français voto jomuna ma vote jo français élection jomuna ma élection jo français aka élection deuxième tour jo pourquoi Mali ma ka élection deuxième tour jo pourquoi ni aka muni bala député ko ina aka mumbala aka femba na kalaw donc manenche ani mande muso 600 amebola amena kuma jumenga 600 amena kuma kodaka oye jumen
CDR bene aba fom bene nyana kone bala côté mena histoire do fiena sogodogo te malien OK CDR bene sogodogo te malien sogodogo la kaw u nana malila marakala pon joli de la OK sogodogo nana malila marakala pon joto de sogodogo la kaw nana malila OK bon mun kumbe na kumbe mogo recruter o de kun terke Burkina be doy mun kumbe ya fama wa manevru recruter marakala pon joli la o de kunye ale terke dagawuli o de kunye sogodogo yi donc a terke dagawuli sogodogo yi o kumbe Burkina OK donc ay tibla oma kon ala ya ke kone blala ko ka mogo ta donc kibina o fana ya fa balimawi sogodogo yi donc u nana kana malla u nana marakala ponjol la maintenant munyu uta na le kumbe manevru ta o ya famia wa o kun sigileno ya famia wa o kun sigileno ale kun sigileno masina ya famia wa masina kolongo do ba fo kolongo to donc moshu nana ale de nofe mais ni weekend sera ou ben nogoso bolu be tuka dugula OK ou be kla kana tuguni moshu dugu ba ere folo o be segu abe masina yoro dme kolongo parce que o keru na ko folo OK donc ye munu fona ye dombaga yaw soro olu nana Bamako OK ou na le Bamako donc ou be tambi ni malien tara dugu dola a gerekada malien nyogona donc o moshi nunu nale o ya soro moshi kun sigile no quartier de la Bamako o e quartier dmey o de moshi ka quartier sigile Bamako o de ye Sabalibugu dmey Torokorobugu kerefe Sabalibugu mumbe a togo te Sabalibugu a togo ko moshi bugu OK Sabalibugu mu flene bako na be Torokorobugu OK ni be ta jigoroni ya fa mumbe Torokorobugu o Sabalibugu moshu de asigi a togo yere de ko moshi buguni OK maintenant munu nana pon barala no ye sogodogo la kawye ya fabia ba Burkina sogodogo la kaw nu nana marakala baraji joli la nu sigira seku masina kolongo ni do ba fo kolongo u sigilen beni OK maintenant u nana kana moshi nunu no fe moshi munu sigilo no moshi buguni na o moshi buguni o quartier de togo yele mana biko Sabalibugu mume Musa Bugu hôpital di Mali la o tere mu flene Torokorobugu o de Sabalibugu kura ni Torokorobugu ta de kura Musa Bugu ta ka koro ni Torokorobugu ta Musa Bugu ta a balimake o de bulila ka bo Musa Bugu Sabalibugu la ya famia wa dugutigi balimake o de bora Sabalibugu Musa Bugu Sabalibugu hôpital di Mali Sabalibugu kani sigi moshi buguni na ya famia wa donc moshi buguni o de ya fama ale de fana no fa ya togo da ko Sabalibugu u kuma fa ka bora me aba fa ka le bora Sabalibugu ale bora Sabalibugu dmena a bora hôpital di Mali Sabalibugu de la donc anani si moshu fe moshi buguni na donc maintenant comme ale dona ay togo soro ka jamu soro ye donc nous ya nyinga ba fo ka le be bo Sabalibugu ale be bo Sabalibugu comme moshi nunu olute bamananka me moshi bamanan were te moshi nunu do donc Sabalibugu mun tora ka do ale che mun dona na bora Sabalibugu o unana quartier yere togo ke Sabalibugu mun me Torokorobugu suna togo de ko moshi buguni donc o moshi nunu olu de commencera ka to ka jigi dugu kononaw la olu de commencera kana quartier do san ya famia wa Bamako o de moshi jamu chaya OK sinon ou moshi jamu sogodogo ne balakote malien te sogodogo duba fla de be munu doneno o sogodogo duba fla be bo bagadaji ba kele o flene am ko itaka yoro kofla la olu ka duba kofla la bagadaji o doneno kosebe o fana ka koroni iri patangata ya fama CDR bene je crois be bo iri patangata de la aka mogo koroba o te malien OK sogodogo la ka o sigin jara ça c'est bien parce que ali be malien do sur Burkina maintenant africain ibe se ka tuika dugula ka Afrique be de me dugu wera joli la malien be ko ivoirien kunko ke ivoirien be wuli Mali kunko la ambe jamana kile mais na sera dugule kama titute parce que dugule duna
n'i tɛ dugu sigibaga dɔn n'i t'i ka mɔgɔkɔrɔbaw na cogo dɔn kana fɔ i b'i cɛsiri kɛlɛ la jo tɛ y'i bolo dɛ sogodogolakaw ye burukinabew ye sogodɔgɔw bɔra burukina sogodɔgɔw ye burukinabew ye sogodɔgɔw tɛ maliyɛn ye sigi fɛw don ok sogodogoduba tɔ n'i b'o ɲini sisan i bɛ taa miyankala pari ok n'i taara ko miyankala pari i bɛ sɔrɔ ka sogodogow sɔrɔ miyankala pari ok parce que miyankala o ni burukina bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na i y'a faamuya wa burukina i y'a faamu burukina kucala sikaso ninnu bɛɛ olu bɛɛ ye zɔni kelen ye ok sinon sogodogo a famille man ca mali la dɛ a man ca bamakɔ jango fansi a man ca bamakɔ i y'a faamuya wa ni yɔrɔ kaye kɔni tɛ kaye hali kaye lamini bɛɛ sogodogo yɛrɛ tɛ yen n'i y'a ye yen dɔrɔn i b'a sɔrɔ a taara ko wɛrɛ fɛ kulukɔrɔ sogodogo tɛ yen i y'a faamuya wa segu sogodogo tɛ yen ok u bɛ yɔrɔ jumɛn na mɔpti sogodogo tɛ yen u tɛ ji dɔn i y'o faamuya wa gawo yɔrɔ kɛrɛbɛ tɛ tɔmɔkutu sogodogo tɛ yen mali région kelen bɛ n'i bɛ sogodogo sɔrɔ yen dɔɔni o ye sikaso ye parce que o ye kucala ye kucala fana parce que u ni burukina donnen don ɲɔgɔn na i y'o faamuya wa donc sogodogo tɛ maliyɛn ye a kana nini an fa dugu nɔfɛ kana nini an ba dugu nɔfɛ kana nini an mɔkɛw ka dugu nɔfɛ kana nini an tulomasabaw ka dugu nɔfɛ kana nini an bɛnbakɛ kɔrɔlenw ka dugu nɔfɛ i y'o faamuya n'i bɛ se kɛlɛ la burukina jeunes wulilen don jeune filles wulilen don burukinabew wulilen don maa si tɛ farafinya fɛ ka tɛmɛ burukinabe kan maa si tɛ faso baara fɛ ka tɛmɛ burukinabe kan maa si tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la ka tɛmɛ burukinabe kan je crois i jɔyɔrɔ ka bon burukinabew ka kɛlɛ fanga la ka tɛmɛ anw ta kan ok donc n'i bɛ kɛlɛ kɛ kana dugulenw kɛlɛ ok bagadaji i b'a dɔn fɔlɔ bagadaji o ye turelakaw ka dugu sigilen o turelaka minnu n'olu yɛrɛ bɛ bagadaji i y'a faamuya wa i y'a faamu olu yɛrɛ fana u bɛ bɔ bagdad de i y'o faamuya wa surakaw bagdadew de don dɛ u nana ka n'u sigi bagadaji k'u bɛ bɔ dugu jumɛn na u bɛ to k'a fɔ ko bagdad k'u bɛ bɔ dugu jumɛn mɔsi u bɛ to k'a fɔ ko bagdad u bɛ to k'a fɔ ko bagdad u nan'u ka yɔrɔ tɔgɔ kɛ ko bagdad bagadaji tɛ dɛ bagdad de don mais daw de tɛ se ka bagadaji fɔ bagdad fɔ u y'a kɛ bagadaji suraka kɛ man di ka bagdad fɔ i y'a faamuya wa bamanan fana tɛ se ka bagdad fɔ u ko bagadaji i m'a fɔ k'aw bɛ yen dɛ o yɛrɛ sigibagaw de a bɛ n'olu yɛrɛ de i y'o faamuya wa olu yɛrɛ nana k'a sɔrɔ anw m'an ka jamana kisa dɔn u y'a faamu yɔrɔ olu ye bamakɔ fondatɛriw ye u mɔkɛw arabuw don i y'a faamu surakaw tɛ arabuw don u kɛra ture ye mali de la sinon u bɛ bɔ bagdad de ok yɔrɔ i ka misɛn o la donc sogodogo maliyɛn tɛ ok bon an b'o fana tɛmɛ ka bɔ yen minnu bɛ ka bɔ ka mɔgɔw nini je crois e ka cɛ mun ni mɔgɔw bɛ k'u ka histoire fɔ o cɛ in tɛ o yanni n'o ka kɛ ɲɔgɔn fɛ e n'o terikɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o mais a terikɛ i n'ale terikɛ dagawuli de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ terikɛ dagawuli i y'a faamuya wa i ni mun bɛ ɲɔgɔn fɛ o terikɛ dagawuli a terikɛ dagawuli de taara sɔrɔ ani ale sunkurun dalen don terikɛ dagawuli in fana ko ne terikɛ de ye nin kɛ nin na i jɔ n ka taa fɔ a sunkuru ye o taara ka taa fɔ e ɲɛna k'i ka cɛ i y'a faamuya ne terikɛ dagawuli don i ko awɔ k'a ni ne sunkuru bɛ ɲɔgɔn fɛ n yɛrɛ de ɲɛ y'u ye n yɛrɛ ɲɛ y'u ye ka preuve bɛɛ d'i ma aw ka taa ɲɔgɔn fɛ i ko k'e bɛ dimi bɔ o la i y'i ba i ka cɛ la ka sɔn ale la o ma kɛ faransiya vrai fo tɔw bɛ ka taa histoire ta yɔrɔ min na o ka misɛn yɔrɔ mɔgɔ m'o fɔ fɔlɔ dɛ i y'a faamuya wa Brahima yanni i n'a terikɛ de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ale y'i n'a to ɲɔgɔn fɛ k'a terikɛ sunkuru ale bɔra n'o ye o digira terikɛ la terikɛ nana f'i ɲɛna i ko k'i bɛ dimi bɔ terikɛ la i y'a faamuya wa komi ale sunkuru bɔra ne n'e ka kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'ale sɔrɔla ka kɛ ɲɔgɔn fɛ vrai fo Barima terikɛ e n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o terikɛ ni Barima y'a ani Barima terikɛ i n'o mun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de taara Barima sunkuru dɔ minɛ ka bɔ n'o ye donc o digira Barima na Barima nana f'i ɲɛna k'i ka cɛ k'e k'a lajɛ k'a ni ne ka teriya yɔrɔ a ma dogo i la e ka cɛ o de ni ani ne sunkuru de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc i sina k'a fɔ i jɔ n ka dimi bɔ i la ten Barima ne n'e bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ
sungurun tigɛla kolon o yɛrɛ sungurun tigɛla kolon bɛɛ bɛ bɔ n'a terikɛw sungurun ou bien a terikɛw muso parce que ale jama jɔ muso la a tɛ se sungurun tigɛla a jafarinya t'a la donc comme ale terikɛ n'o ye mun sɔrɔ a ja bɛ jɔ o la i y'a faamu n'i bɛ fɛ ka sun kamelenba kolon den dɔ mun ni a terikɛ muso bɛ ɲɔgɔn fɛ kamelenba kolon den i b'a sɔrɔ i y'a faamu o n'a terikɛ muso de bɛ bɔ kamelenba fugari den i y'a faamu o ni a terikɛw sungurun de bɛ bɔ kamelenba fugari den ale ka muso bɛɛ ye a dɔgɔninw sungurun soit a dɔgɔninw muso soit a cousinw muso soit i y'a faamu wa a cousiniw soit ale ka muso bɛɛ a dɔnbagaw ale ka entourage ale ja ka far'u la parce que a b'a fɔ wari bɛ ne kun ne nin ye ne nin sera ka bɔ n'a ye ne bɛ se ka bɔ n'a ye nin ye ne ka petini de ne nin sera ka bɔ n'a ye ne bɛ se ka bɔ n'a ye i y'a faamuya wa nin ye ne kɔrɔkɛ de ne bɛ nin dɔn i y'a faamuya ale yɛrɛ kelen tɛ se ka muso tɛmɛtɔ to k'a jala n'i y'o ye cɛbakɔrɔ la a bɛ fɔ o de ma ko cɛbakɔrɔ fugari den e ma arasiba cɛ a n'a ka mamuru musow de bɛ bɔ e ma arasiba cɛ a ka sungurun bɛɛ ye i y'a faamuya wa a ka cidenw de a ka sungurun bɛɛ y'a ka parti a ka i y'a faamu minnu ye kɛlɛ k'a ye olu furumuso minnu ye kɛlɛ k'a ye olu sunguru minnu nana ka tɔn nɔfɛ olu sunguru Salif Keita y'a fɔ ne ɲɛna comme Afrique fanisi ko fan ani tubabuw ta tɛ kelen ye ko africains b'u profiter faniw na kosɛbɛ mais e bɛna mun de fɔ anw ɲɛna n ko e ni Barima ka ɲɔgɔn dɔn kɛra ten ne ma ɲi dɛ CDR bɛnɛ i tɛ maliyɛn dɛ sogodogo tɛ maliyɛn ye ok ni Burkina bɛ ko k'a b'an dɛmɛ Mali ko kɛlɛ la Mali ka avancer alhamdulilayi an bɛ se ka Burkina bɛw dɛmɛ alhamdulilayi i y'o faamuya wa ni Ivoirien nana k'a bɛ maliyɛn dɛmɛ alhamdulilayi e ma Guinéen ka cɛnin dɔ a bɛ ka ci mun fɔ wa e ma Guinéen ka petini dɔ ye i y'a faamu a ye ci mun fɔ Arasa ye wa k'ale kun ye Arasa kanu fɔ a donna video kɛ la ko mais a bɛ ka yɛlɛma e m'a ye ne ye mun kɛ Alpha Condé la wa o de ye faso jɔ ye mais e ta n'i nana k'i b'an dɛmɛ faso jɔli la i bɛ tiɲɛ de fɔ un étranger n'i b'i mɛlɛ jamana wɛrɛ politique la a ka sɔrɔ i bɛ ka mun fɔ tiɲɛ de don e bɛ mun k'o ye kalabanci de e bɛ mun k'o ye nkalontigɛla de e bɛ mun k'o ye nɛnfilatigi de e bɛ mun k'o ye Badara Ali ka murujan de e bɛ mun k'o o tatɔ bɛ tigɛli kɛ o seginni bɛ tigɛli kɛ e bɛ mun k'o ye dantankolon de donc a to an k'an ka Maliko kɛlɛ kɛ ok i b'an to yen an k'an ka Maliko kɛlɛ kɛ sinon bɛɛ tɔgɔ dɔnnen do i kɔfɛ jamana in kɔnɔ dɛ ok donc on souffle un peu à la musique et on revient Kana Balaba on souffle un peu à la musique et on revient donc i b'an to an k'an ka kɛlɛ kɛ i y'a faamuya wa musobakɔrɔ n nɛn ka di ani n ka fari o tɛ kelen ye n ja jɔlen don ani n ka fari o fana tɛ kelen ye n ka fari ani n bɛ se kɛlɛ la o fana tɛ kelen ye n bɛ kɛlɛ kɛ ani n bɛ n jogo kan o fana tɛ kelen ye n bɛ pɛrɛ ani tiɲɛ bɛ n bolo o fana tɛ kelen ye n bɛ kuma ani n bɛ se mɔgɔw la o tɛ kelen ye i ma taa kɛlɛ si kɛ i kelen i y'o ye i entouré de bɛ ka taa musow kama i y'a faamuya wa Bagadaji ka muso n'u bɛ kɛlɛ kɛ an b'a dɔn i y'a faamuya wa mɔgɔ mun bɛ fɛ ka taa kɛlɛ kɛ o ni cɛbakɔrɔw tɛ taa muso ɲɔgɔn kama muso kɛlɛkɛla o tɛ cɛbakɔrɔw tugu a kɔ o kɔrɔ ye mun ye o cɛbakɔrɔ minnu bɛ e kɔ u tɛ se k'u jɔ k'i bugɔtɔ lajɛ i y'a fɔ ni e yɛrɛ sirannen tɛ i bɛna taa mun kama o fana kana mɔgɔw labɔ est-ce que kɛlɛkɛla bɛ siran o la wa est-ce que mais attends depuis a daminɛna i ye mun de kɛ an to yen parce que moi tu ressembles bamusoba dɔ tun bɛ Bagadaji k'a bɛɛ b'a dɔn n'a ba in bɛ sira tigɛ f'a b'a kɛrɛ fila lajɛ ba in de kun tɔgɔ ko Bagadaji Bɛnɛ i ye Bagadaji Bɛnɛ de i y'o faamu Bagadaji k'a bɛɛ b'a ba in dɔn i y'a faamu n'a bɛ sira tigɛ a b'a gauche lajɛ a b'a droite lajɛ a tun bɛ wele ko Bagadaji bamusoba i y'a faamu an tun b'a wele ko Bɛnɛ a tun bɛ taa hali Mɛnɛkura n'a bɛna sira tigɛ a b'a côté fila bɛɛ lajɛ sotarama ma ta depuis sotaramaw mana depuis duruni Bɛnɛ y'a tile kɛ k'a denw lakɔrɔbaya k'a mɔdenw lakɔrɔbaya Bagadaji bamusoba Bɛnɛ mobili m'a ta Bagadaji k'a bɛɛ b'a dɔn n'i t'o yɛrɛ dɔn i tɛ Bagadaji ka ye i y'o faamuya wa i y'a faamu a denmuso dɔ fana nana kɔrɔbaya o kɛra a ɲɔgɔn ye o tun ye bilenman ye sin naani o tun bɛ denw wolo de naani o tun bɛ o Bagadaji o bamusoba a denmuso o tun bɛ denw wolo de naani a n'a denw bɛ kɔrɔbaya Bagadaji kɔnɔ mɔgɔ tɛ s'u ma i y'a faamuya wa u bɛ sira tigɛ u bɛ taa Mɛnɛkura i y'a fɔ depuis Sakali terrain ni wagati ninnu olu bɛ yen ok donc n'i ye Bɛnɛ ye CDR Bɛnɛ tete tɛ ok CDR Bɛnɛ ok Bagadaji bamusoba ok Iri Pacanga sogodogo i ye Burkina bɛ de a bɛ digi la mais i b'i ka cɛkɔrɔbaw ɲininka a bɛ digi la i bɛ Bagadaji dugulenw ɲininka a bɛ digi la i bɛ Bamakɔ dugulenw ɲininka a bɛ digi la i bɛ jeliw ɲininka ko sogodogo bɛ bɔ min ni jeli dɔ sɔrɔla mun m'a f'i ye ko sogodogo ye Burkina bɛ bilahi n tɛ kuma bilen ok
ok mbene ok ah ibe kuma k'i yɛrɛ sɔsɔ ne bɔra ne y'a fara sa n'a yɛlɛmana n'a ka tiɲɛ fɔ o kɔfɛ a y'a essayer k'a yɛrɛ récupérer dossier mun dar'o kan ka tiɲɛ fɔ a ka grand dossier la e ma tila ka bɔ ɔ komi i ko k'a tɛ tiɲɛ fɔ n'a ye tiɲɛ fɔ i tɛ bɔ donc ça veut dire i sɔnna k'a kun tɛ tiɲɛ kan i sɔnna k'a kun yɛlɛmana donc fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma b'a ba de bolo a ba de wolo ok o de kama k'a ta jeliso la ko kuma ye kalanfɛn ye k'a ta numuso la ko kuma ye kalanfɛn ye k'a ta garankɛso la ko kuma ye kalanfɛn ye k'a ta gesero ka so kuma ye kalanfɛn ye i y'a faamu wa i sera kuma la togo o togo n'i tɛ tiɲɛ kan i tɛ se ka kɛ kuma tigi ye ok anw ye tiɲɛtigiw de ye ok mobili bɛ n fa bolo mobili bɛ n ba bolo ni mobili ko de don ndegedo b'a kun bɛ kɛ mali président ye i y'a faamuya wa ah donc mobili ko tɛ avion ko tɛ nafolo ko tɛ ni nafolo ko don ko mɔgɔ bɛ kɛ président ye an duga baba sɔrɔ tun bɛ kɛ président ye nafolo ko tɛ madula tun bɛ kɛ président ye nafolo ko tɛ jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan barika fantanden barikatigi bɛ yen waritigi barikatigi bɛ yen fantanden dangaden bɛ yen waritigi dangaden bɛ yen o kɛ waritigi duwawutigi bɛ yen fantanden duwawutigi bɛ yen mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ wariko k'o ni duwawu ni barika ɲagami i t'a dɔn k'o tɛ kodɔn wa i t'a dɔn k'o tɛ ko dɔn wari bɛ kun barika bɛ e la o tuma na an tɛ faso yɔrɔ dɔn wa e fa sigira i faso kɔnɔ u ɲininka u ma deli ka kɛ bagadaji piririsi o e faso kɔnɔ bagadaji u ma kɛ bagadaji piririsi o e faso i fa ma deli ka kɛ mali piririsi o tuma na o wagati la irisi minnu tun bɛ barika tun b'olu la n'ale ya e ba ma kɛ mali waritigiba ye o y'a fɔ femme le plus riche i ba ma ko o tuma na danga de b'ale kɔ wa donc waritigiya fantanya ni nin si tɛ kelen ye n'i ye fantanden an k'an jɔ an ka fantandenya la o la mɔgɔ tɛ se ka yɛlɛ an kan kuma b'a ba de wolo ok nbɛnɛ CDR nbɛnɛ ok ne de ye Kana Balaba ye ok y'a faamu bagadaji bamuso b'a tɔgɔ nbɛnɛ i bɛ bagadajikaw bɛɛ ɲininka a la bilahi u bɛɛ b'a f'i ɲɛna ko bafima in tun bɛ depuis Iriwo wagati a bafima in a kɔfɛ a denmuso fana tilala ka na yala u tun tɔgɔ de ko bagadaji nbɛnɛ bagadaji i y'a fɔ bagadaji nbɛnɛ donc n'i ye CDR bɛnɛ i fana bɔ bagadaji n'i ye bagadaji bɛnɛ ka CDR bɛnɛ i ye faransi bɛnɛ i bɛ anw to yen ok i ka cɛ i bɛ mun kɔ kalabanci don nafigi don ŋunafigi don ɲɛngo don hasidi don galontigɛla don i y'a faamuya wa donc anw bɛ tiɲɛ de kɔ anw tugura kɔ a tun bɛ ka tiɲɛ fɔ bi a ɲɔgɔn kalabanci den tɛ yen ok a ɲɔgɔn tɛtɛkule den tɛ yen i bɛ tɛtɛkule dɔn wa n'i fa kɛra galontigɛla ye n'i ba ma kɛ i tɛ tɛtɛkule den ye n'i ba kɛra galontigɛla ye i fa ma kɛ galontigɛla ye i tɛ tɛtɛkule den ye i ka kɛ galontigɛla ye i fa tɛ galon tigɛ i ba tɛ galon tigɛ mais e yɛrɛ ka kɛ galontigɛla ye i tɛ tɛtɛkule den ye den ka k'a ye mais fa ta ye ba ta ye o ta ye fa galontigɛla ba galontigɛla den ka kɛ galontigɛla ye o de ye tɛtɛkule den ye arasa ye tɛtɛkule den ye ok arasi ba ti ɲɔgɔn tɛtɛkule den ma bange Mali n'a jamais connu un fils de Tétékoulé comme Aras Batch. Un kɛlɛ mun ka y'o kɛ ah ko ka sɔrɔdasiw dɛmɛ e ni ala cɛ mɔgɔ bɛ bɔ k'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ nin ko la sɔrɔdasidenw dɛmɛ nin ko video kɛla jumɛn sɔrɔdasiw ka video kɛ ka ne bɔ a tɛ yen video kɛla CDR video kɛla jumɛn bɛ kuma sɔrɔdasi ko la i ko ne ni bubu la a tɛ yen mais tiɲɛ ye kelen de Malika an bɛ sa la Malika c'est moi 2 fois général 10 étoiles i y'a faamuya wa ne hali ni ne donna dɔ wɛrɛ la ne bɛ kɛ général ye parce que fo ni tiɲɛ tɛ fɔ a la Malika aw Malika ye kɛlɛ mun kɛ aw y'o kɛ yan i y'a faamuya wa k'aw ka anw ye wari mun don CDR la ko kise o kuma kise in bɛna jɔ o kuma kise in wari bɛ caya ni hôtel de l'amitié jɔ wari ya o wari taara min yɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ kɔni ka kamalenkɔrɔ kɔkili filmer k'a bila réseaux sociaux kan mɔgɔ wɛrɛ o bɛ faamu i piéger an bɛɛ bɛ se ka piéger muso bɛ se k'an bɛɛ photo ta k'a bila a kan mais i yɛrɛ k'i yɛrɛ kɔkili filmer k'a bila réseaux sociaux kan e ni ala cɛ i ni sunkuruw dalen i ni sunkuruw dalen e cɛbakɔrɔ e mun ɲɛ yɛlɛnnen don k'e kalanna hali Bamakɔ ka den mun bɔra 4e année la bilahi o tɛ sɔn k'a to musoko la k'a filmer e ka ɲɛmɔgɔ m'o kɛ yan ah mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'an bɛɛ filmer an bɛɛ sunkuruw bɛ se k'an filmer u bɛ se k'an bɛɛ photo ta là je n'en disconviens pas mais i yɛrɛ bɛ ka musoko kɛ k'i yɛrɛ filmer k'o bila réseaux sociaux kan depuis i t'a dɔn k'o ye kunfidenya ya i y'a faamuya wa mɔgɔ min ma kɛ président ye fɔlɔ o doro bɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ bɛ taa voter o ya mɔgɔ bɛ voter o ye président tɔw tɛna waso o la wa ah e ka ya donc on souffle un peu à la musique et on revient ne de ye Kana Balaba ye
Si dans den toro yiri dugu fere. One love à vous tous. Dabridabrinin.com. Non, 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 il y a un tel. Billahi Mogoshita Dabri Andala. Ante sera en kumasi teche. Yo famiawa. Ana Alan Krache. Ha? Ni nafigi deate on. John follow video que la bag me follow c'est der video que balaba. Video que la bag me arasa tanu balaba. Video que la bag me nafigi ne. Yo famiawa. Ama fakate mo video la me. Mandela Sise ani Ivoirien ngwa deni ko lu kelen ka nyininga ka ka neninga la ka kuma neninga e mufo ama foko don neninga ka mbora me beba don neninga tlate akun kamene de ma ba don ayere ko te 2 semaines aba don prêt a ate neni a o neka neni vocal mu bora o sanja na amane wele ko bala ko beba do ite ni ko vocal de ko ativano ko me boy ga yafa del ne ma boka yafa del tete coulé de aba se ka fokate to ta kalama mais atise ka kumu fait de parce que il va falloir abattre d'opéra à Kumake. Mais on est soldats, nous on est direct. Ne ma boka yafa delia. Ne. E ne wule ne bora koke. Mais ke kata ne bafo ibana. E ne bulu ne bora koke. Ke kat ya famewa. Arasa uba foko mogo kanga ki wule ne sanklinga ne bi ki wule ite téléphone tanye Sénégal CDR faraka ngone ni wule ble ne te halalai. Sénégal CDR mais au bella on est CDR kono mais nga kele ka ketula ngo parce que ne ti se ke wule sankli te téléphone ta ya fama o sankli ma téléphone ta et te nafigi de iklala kane wule tuni seli do afe ke ye nyiningal kenela ko e de ada idara ko nemar nugo ko awo iko ko boko ke kakai ki ba ti ngo me ngon selima fo koni eta do ko e haklintan de i sorola ka ne selima fo i ba mausane ba i fa mausan fa yere mausane kede sengano no cheba korom be ndata kede sengano no cheba korom mago be lixila kede sengano no bebe ne do la billahi yo fama wa mobili ne do finyana 90 millions billahi a dira ne ma sans sabal mambulo da portula alsa moi je m'en fous i yere bodo mambulo da la portu kan folo ma portu da yele mas a billahi mas ga kan folo ado ala kono wallahi ali ma do ka démarrer. Parce que moi, ça me dit rien. Ya fama. Donc, cheba koro de be kono mun nataleno ne balaba. Etendo ibe ne kondon. Donc, on souffle un peu à la musique et on revient. C'est en d'intro yiri du frère. Eh, ja. Ni kibe kuma ate dora fo mo yo ko waruko. Ni waruko de ro kuma na. Na soro ni waruko de ro. Ko ni warbe munku o be ke président ou ni warbe munku o no do ni warko be mo ke président sang da soro Mali président de pala Mali da sang da soro be jukora meya obu don pero o ta fu ko fere obu don ne bodo ni warko do billahi sama soro jukora mew ate bu bolo fo ga jewuli président be ke chier o jo anga do meya donc manen cheni mande muso franchement on m'a la ka musique donne la main on souffle un peu à la musique et on revient. On souffle un peu à la musique. On vient à la deuxième, on vient tout de suite.
Comme tu dis, ça va bien. Nani alu fane juruma nani tenema dunuya juruma nani musa dunuya jote bandi nakama aledaka muso bebe joro la dengolo muso bebe joro la jinteso yatungama dalo ya la tuwa jawla sa Domina, ne ya fo domina, tingano chorodi, ne ya sara babala, mama ye, kone wato Senegal. Mama sira kasila, kele sira kasila, kala sara babala, wolo fa kele sira kasila. Ne ya sara fulina ne planino, kole sira kasila, tingano chorodi, ne ya sara kasila. Bila, ne ya sara jarabila, tingano chorodi, jarabi sira kasila, tingano chorodi, ne jikela kuligi, kasi nyaji kela kuligi. Mais ni me se ka fam todi ibeka depuis ibeka dana ibeka ire depuis uku nuku ibeka ire mais ibeka muso ti se ka fa a tien na ka ko a ti se ka fa ko mon mari vraiment c'est zéro mais karim mais am se ka jamana ke famille todi aw ni ala che mais ministre aw ti se ka fa ibeka ko ça va pas mais ibeka be seri misiri muna almami ti se ka seben ngoro almami ti se ka fa ibeka ko ça va pas. Mais fanfare Mourbe Ibeka escorté, autiste qu'à faire quoi ça va pas. Mais Ibeka ça va pas. Et puis Mourbe Dina, ça vla ça va pas. Ministre ici, mais ça va pas. Mais ça va pas. Ibeka de Amassadi Mourbe Kofa, ou zéro oui. Conseil ou zéro oui. Ya famille. Abezuru billahi tallahi abezuru ambassadeur ye zuru na ala te directeur ye zuru ika gouvernement ye zuru abarakela be zuru ika ministre ye zuru ika député ye zuru ika maire ye zuru ika c'est-à-dire munu bi ka parti le ye zuru abene ala te mun bi ka fini kala zuru do ikun coiffe la zuru do yo fama ikun coiffe baga zuru do ika dumuni tobi la zuru do billahi ika nasana ye zuru nkalela alala ika peinture zuru billahi ika c'est-à-dire mun be ali warja glanga di ma zuru do ibeka billahi isembe da chenche munu ka malila billahi zuru do bigi bi mun ka sɛbɛnni kɛ zéro do ibe sigi siège mun ka zéro do ibe bureau mun kɔnɔ zéro do ibe tabali mun ka zéro do ministère mun y'o ka zéro do fournisseur mun y'i furu o la zéro do y'o faamuya wa a marché dira mun ma zéro do mun ye marché di o zéro ye ibe ka bilahi talahi n kalila ala la walayi mali bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔfɛ bilahi ye zéro ye wallahi billahi ye zoro ye mun be ti wajulu ni bani kɛra zoro do mun be ala ko fiina zoro do mun be ki nɛgɛ o ye zoro ye a bɛ ni ala tɛ tayɛrikɛ mun bi mesure ta zoro do o tayɛrikɛ ka fili be sa sugu min na sugu ye zoro ye o b'a sa commerçant min bolo o commerçant ye zoro ye o denw ye zoro ye i y'a faamuya wa i bɛ ka a bɛ ni ala ni kira cɛ billahi hali ni pétrole bɔra mali la wallahi talahi iti se ka mago ɲɛ hali ni ye mali bɛɛ pétrole na ala ni kira cɛ hali ni ye villa kelen jɔ ka di maliyɛn bɛɛ ma billahi ye zoro ye a bɛ ni ala ni kira cɛ ye zoro ye wallahi i ti diya n ye koyi i bɛ ka de ka tiɲɛ yɛrɛ de f'i na se de t'an ye sinon an t'i fɛ mɔgɔ tɛ fɛn dɔ fɛ mɛ a man go ye wa an t'e fɛ wa i ko ka go an ye de i m'o faamuya an t'i fɛ i ko ka go an ye an tɛ fɛ k'i ye i komandan ye billahi hali n'an sugorila ni maliyɛn sugorila n'i sugora président o hɛrɛ ye mais ni mun ye sugo la o ye dusukasi ye ni mun ye sugo la o ye diabète ye ni mun ye sugo la o ye tension ye ni mun ye sugo la o ye coronavirus ye i ko ka go an ye an tɛ fɛ k'i ye
nta yoro silamɛ ta fɔ k'a silamɛ ɲɔgɔn ko ka goye mali silamɛ bɛɛ ko k'i ko ka goye ni mun fa y'a fɔ o mun fa m'a fɔ ne b'a fɔ o fa place la i ko ka go mali silamɛ bɛɛ i ko ka go chrétien bɛɛ i ko ka go josona bɛɛ bilahi talahi mali si t'i fɛ walahi hali muso fa i ko ka go a ka somɔgɔw ye bilahi i ko ka go i buranakaw ye a bɛɛ ni ala ni kira cɛ an t'i fɛ koyi bilahi talahi an t'i fɛ malien kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ ka bila 99 o t'i fɛ a tɔ kelen i b'a sɔrɔ o ye denmisɛnnin a tɛ se kuma na n'a sera kuma na a t'i fɛ en avance an t'i fɛ koyi est-ce que i b'a dɔn k'i ko ka go mɔgɔ ye bilahi i bɛ ka de ni vote kɛra ni kɔrɔbiya de cɛ n'u ko i gagnera dɔrɔn u ye namara de kɛ sinon kɔrɔbiya de bɛ gagner ye a bɛɛ ni ala ni kira cɛ wallahi ni kɔrɔbiya de démarrer ka wuli ka jɔ a sen fila kan i y'a faamu ko mɔgɔw ka voter mɔgɔw ka voter e ni kɔrɔbiya de cɛ bilahi mɔgɔw i wallahi bilahi ni minɛminɛkɛ bɔra ka jɔ wallahi a bɛ bati ne ni ala cɛ ya yɔrɔ farafin tɛ siran foyi ɲɛ ka tɛmɛ kaburu kɔnɔna kan bilahi kaburu don bɛ bati élection na n'i gagnera ni kaburu don yɛrɛ taara deuxième tour la o kɔrɔ u ye namara kɛ kaburu don na i ko ka gagner wallahi yoro fɛn man go Bamako ka i ka ponge bɔ bilahi ponge ko ka di maliyɛnw ye ka tɛmɛ e kan yoro fɛn man go Bamako ka i ka Gabriel Touré doni bɔ bilahi Gabriel Touré ka di maliyɛnw ye ka tɛmɛ e kan yoro maliyɛn yɛrɛ t'a dɔn ko mɔgɔ bɛ taa hôpital hinhɔnw fɛ yen bilahi hinhɔnw fɛ yen mɔgɔw b'o fɛ chinois ka dɔgɔtɔrɔso ka tɛmɛ e kan a bɛɛ ni ala ni kira cɛ maliyɛn tɛ mun fɛ o ɲɔni ye maliyɛn bɛ ɲɔni fɛ ni e ye a bɛɛ ni ala ni kira cɛ est-ce que i b'a dɔn k'i ko ka go mɔgɔ ye i bɛ ko morgu yɔrɔ o tɔgɔ in yɛrɛ filɛ nin hali maliyɛn mana kalan a tɛ se ka morgu fɔ tellement que morgu ko ka go a tɛ ɲuman fɔ a bɛɛ n'ala ni kira cɛ i bɛ ka dɛ maliyɛn bɛ morgu fɛ ka tɛmɛ e kan i m'a ye tellement que morgu ka go maliyɛnw ye i m'a ye morgu firiko i y'a fɔ a tiɲɛna mali waritigi bɛɛ siranna ka t'i ka wari di ka morgu firiko dilan hali e yɛrɛ fana siranna alors que morgu dun man ka di ni e ye parce que mɔgɔw bolo n'i y'i ka wari don hali morgu la i bɛ sɔn ka sa tellement que il faut que go mɔgɔw ye ok donc ok i y'o faamuya donc manden cɛ ni manden muso an bɛ première partie bila an na an bɛ segin ka na one love à vous tous cani bilen tɛ sitan bilen tɛ tɛnɛn bilen tɛ bala bilen a dan bɛ yen a dankisɛ bɛ yen a dankisɛ dan bɛ yen ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den one love à vous tous dabiri.com mɔgɔ t'a dabiri an da la 3W Maliki Kulubali Kasonge Kasoboma Yao FR a tɛ avion mɔgɔw minɛ Bakari Togola ni Adama Traoré olu ye faamaw de ye dɛ mais n'aw y'olu minɛ olu ye faama mun olu ye faso nafolo suɲɛ mais sɔrɔdasiw ninnu minnu ye avion wari don olu ye sɔrɔdasiw faga de olu ye crime de olu ye criminels de ye olu ye assassins de ye olu ye Dracula ka mɔgɔw de ye olu ye subaga den kelen ta subagaw de ye minnu ye avion ko don Maliki Kulubali Kasonge ok avion ko kɔfɛ a b'a dɔn fantan t'a dun dɛ aw b'a dɔn nafolotigi ninnu tɛ avion ko wari dun wa a tɛ taa a bali tɛ taa yɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ i bɛ ka n'a ka famille aw b'a kalama pɛrɛ n'aw ye bɛɛ minɛ avion ko la n'an ma kari minɛ an b'a fɔ a ye namara kɛ n'a b'a fɔ a ye kiiri tricher n'aw ye bɛɛ minɛ n'an ma i bɛ ka tɔgɔ fɔ an b'a fɔ a ye kiiri tricher ok avion ye fila de sɔrɔsiw ka avion ko bɛ ani i bɛ ka yɛrɛ bɛ don avion mun kɔnɔ a bɛɛ ka ɲɛɲini o kɔfɛ an ka migi 16 ninnu Musa Traoré ka défilé la minnu tun bɛ tɛmɛ a k'o histoire ta ok sinon n b'aw juger tuguni dɛ one love à vous tous à tout à l'heure